ओके तो जो भी हमर थिंकर्स अछंती आगो से माने हमर जदी हमें सेमान को भलो भाबरे जानिचे बा ओडिशार जो भी सॉरी इंडिया जो भी थिंकर अछंती तीन चार जण सेमानकर पर्सपेक्टिव माने घुरिए हाँ तमर श्रीनिवास तापरे हमर जो अदर जो माने भी रहिले दीपंकर गुप्ता हरिका तो तीन चार जण थिंकर जेतिकी भी आमे एतिकी जदी जानिचे ताहाले भी हम गोटे भाबी परिबा क्रिटिसिज्म विषय ओके तो भाब सिंपल जिंस कहबा जे वेबर को विषय ओके वेबर को विषय कहबा तो जी भी धर ब्यूरोक्रेसी विषय कहले एंड ब्यूरोक्रेसी विषय से जहाँ भी मेंशन कले वे जे ब्यूरोक्रेसी जहाँ भी करछि तबे जस्ट लिंक क्रिटिसिज्म पार्ट कहउछ ना क्रिटिसिज्म रे देखो ब्यूरोक्रेसी माने गोटे पावर विषय से कहउछंती पावर इज शेपिंग द सोसाइटी ब्यूरोक्रेसी इज एसेंशियल एंड यू नो जहाँ सोसाइटी रो जहाँ भी काम पाई कि ब्यूरोक्रेसी यूज करा जाए तो सब बेले भाबो जे या विषय मार्क्स कोन भाबुथिबे मार्क्स भाबुथिबे ए ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करूचंती को माने ना को माने पॉलिटिशियन हाँ बर्जुआ स्पेसिफिकली जदि हम कहबा हैव्स जो माने अछंती ओके तो हैव्स कंट्रोल करूचंती तो जेतले क्रिटिसिज्म आमे लेखिबा सेतबेले हमर मने पकाओ एठी गोटे क्रिटिसिज्म अछि जे केवल ब्यूरोक्रेसी एवरीथिंग नुहे हमर बा पावर स्ट्रक्चर टा एवरीथिंग नुहे हमर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज आल्सो प्लेइंग अ रोल एंटायर आमे जो कहूचे ब्यूरोक्रेसी इज वेरी एफिशिएंट और लीगल नेशनल अथॉरिटी फॉर द मॉडर्न सोसाइटी सेटा एक्चुअली तार एफिशिएंसी कहया गले से जदी कंट्रोल हबो गोटे पर्टिकुलर क्लास द्वारा ताहले सेटा एफिशिएंट केमति हला बुझे हारो तो फास्ट जिंस तमे मार्क्स को लिंक कर दे परिबो तमे जो मटन को लिंक कर दे परिबो मटन कोन कहजंती फंक्शन डिसफंक्शन तमर मैनिफेस्ट फंक्शन लैटेंट फंक्शन डिसफंक्शन तो जो भी डिसफंक्शन उडा रहिला मेनली बा लैटेंट फंक्शन उडा रहिला से उडा को वेबर डिस्कशन करना तो एठी मटन को नै आसीबो दीटा करे गला आउ देखो तबे कहबो जे जेतेबेले हमरो दरखाइम को लिंक कर दबो दरखाइम कोन कहजंती व्हेन द रेगुलेशंस आर नॉट फॉलोड और द सोशल norms are not followed that situation is called what anemia anomy okay तो anomy क्रिएट होउची तो anomy माने कोन नॉर्मलेसनेस क्रिएट होउची ओके तो नॉर्मलेसनेस जो गुरु भी बहुत सारा प्रॉब्लम माने नॉर्मलेसनेस हेले जो सोशल सॉलिडारिटी मेंटेन हे की रहिबा कथा रहि पारुनी बेसिकली ए कथा कहिसनी तो ओके तो एटा मेंशन करे ना वेबर लिंक कर दबो दरखाइम कहले जे ब्यूरोक्रेसी जो रूल्स और रेगुलेशंस पई बनीची जदि सेटा से फॉलो न करूची ताहले सोशल सॉलिडारिटी हे परिबो आर जदि ब्यूरोक्रेसी द्वारा करप्शन हबो ताहले सॉलिडारिटी रहइबो रहइबो नाही ना ओके तो सेटा लिंक कर दला दरखाइम को बुझी होची तो तापरे एबे ओके देखो ओके सर सोशल सिस्टम विषय कहिसंती कि व्हाट सेट पार्सन्स ओके तो पार्सन्स कोन कहले जे हमरो आगिल ओके जो फ्रेमवर्क कथा कहले माने सी कोन कहले बेसिकली सी कहले सबु सिस्टम भितरे इंटर कनेक्टेडनेस बा को रिलेशन रहिया दरकार ताहाले ही सिस्टम बा सोसाइटी भलो भाबरे फंक्शन करि परिबो एबे देखो जो ब्यूरोक्रेसी अछि सी जदी व्हेन द ब्यूरोक्रेसी एंड द धरिनियो आमे कहबा जुडिशियरी किबा हमर आमे कहबा जे माने हमर जो ये सोसाइटी रो अदर पार्ट्स तांको भितर जदी हमर भलो रिलेशन नाही बुझी परछो माने ब्यूरोक्रेसी जदी सोसाइटी रो अदर पार्ट्स गुडी को सहित कोन इन अ कोहेसिव रिलेशनशिप नाही ओके एंड सी निजरो जहा इच्छा होची करूची बिकॉज ऑफ एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन जोटा हमें ब्यूरोमेनिया कहउचंती बा आर जो ओलिगार्की कहउचंती अरे ओलिगार्क माने से माने कोन रिलीजियन रो कथा सुनंती कि से माने कहबे मु जहा कहबी से हबो एबे बाबा गोटे रिसेंटली एग्जांपल लेला नयागढ़ रे एग्जांपल देखि यस नयागढ़ रे जे कोन हला तांकर जे नयागढ़ ना कोठी गोटे तांकर सब कलेक्टर आसिले ये मारिया पई छेरा पहरा करिया पई ओके बट तांकर जो सेवायत माने थिले से माने अलाउ कले नाही आ बहुत सारा झगड़ा हला फाइनली सब कलेक्टर हैड टू रिटर्न ए न्यूज़ ता सुनिछ कि ना नाइन आगे सर सुनिछु
ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଶୁଣିଥିବ, ଯୋଉମାନେ ବି ଶୁଣିଛ, ଯଦି ଶୁଣିନ ତ ଯାଇକି ଦେଖିନିଅ। ଭେରି ଫେମସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ତ ଦେଖ ଏଇଠି କଣ ହଉଛି, ଆମର ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ବା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ୍ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ସ, ତାର ଯୋଉମାନେ ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି ଭର୍ସେସ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ କ୍ରେଡେନ୍ସିଆଲ୍ସ ଭର୍ସେସ୍ ଆୱାର କଲଚର, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋରିଲେସନ ରହିଲା ନାହିଁ। ତ ସିଷ୍ଟମ ଷ୍ଟେବଲ ହେଇପାରିଲା କି? ନାଇଁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତମେ ଲେଖିବ ଯେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି, when bureaucracy fails to କଣ maintain a cohesiveness with other social systems, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ତ society at large fails। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା sir। ତ ଦେଖ ଏଇଠି ଆମେ ଥିଙ୍କର କିଛି ପଢିଲେ ବୁଝି, ଆମେ କିଛି ଘୁଷିଛେ କି ଥିଙ୍କର୍ସ? ଜଷ୍ଟ ଆମେ ସିମ୍ପଲି କଣ କଲେ ନା, ଯେତିକି ଆମେ ପଢିଛେ ଜଷ୍ଟ ତାକୁ ଲିଙ୍କ କରେଇବା। ଓକେ, କୋଉଠି କୋଉଟା ଲିଙ୍କ ହେଇପାରିବ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାର ଅଛି। ତମେ କିଛି ଯଦି ବି ମାନେ ଦେଖ, ଆଉ ମୁଁ କଣ କହିଛି, ବହୁତ ସାରା ଥିଙ୍କର ମାନଙ୍କ ପଛରେ ପଡିବାର ନାହିଁ। ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ କ୍ରିଟିସିଜମ ରେ ଟୁ ଥିଙ୍କର୍ସ କୁ ବି କୋଟ କରିପାରୁଛ ନା, 2 ଜଣ ଥିଙ୍କର୍ସ କୁ ବି କୋଟ କରିପାରୁଛ, ଦ୍ୟାଟ୍ would be fine। ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ତମେ, sir। ତାପରେ ସବୁବେଳେ, ତାପରେ ଥିଙ୍କର ତମେ ଏ ଯୋଉ 2ଟା ଥିଙ୍କର ଗଲା, ତାପରେ କଣ କରିବ ନା, ତମେ ଜେନେରାଲ ଲେଖିବ, ଜେନେରାଲ କ୍ରିଟିସିଜମ ଗୁଡା, ଯୋଉ ପାୱାର କ୍ୟାପଚର, ଏକ୍ସେସିଭ ପାୱାର କ୍ୟାପଚର ଅଛି। ତାପରେ ତମେ ଲେଖିବ ଯେ ଅଲିଗାର୍କି ରହୁଛି। ତାପରେ ତମେ ଲେଖିବ ଯେ ରେଡଟାପିଜମ ରହୁଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଆମର ଆଉ କଣ ରହୁଛି ନା, ଏବେ ଦେଖ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଧରିନିଅ ଏବେ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ପେପର ଲିକ୍ ସବୁ ହଉଛି। ଓକେ, ପେପର ଲିକ୍ ସବୁ ହେଲା କଣ ହଉଛି ନା, ଯୋଉମାନେ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ମାନେ ଇନଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସିରେ ଏଣ୍ଟର କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତ ଏଇଗୁଡିକ ଜେନେରାଲି ତମେ ଯୋଉଗୁଡାକ କ୍ରିଟିସିଜମ ଗୁଡା ଅଛି ଲେଖିଲ। ଓକେ, ମୁଁ ତମକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି 4ଟା ଥିଙ୍କର ଲିଙ୍କ କରେଇକି। ବାକି ତମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ତମେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆଇଡିଆ ଲଗେଇକି 2-3ଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଲେଖି ଯୋଉ କ୍ରିଟିସିଜମ ଲେଖିଲ, ଏମିତି ହେଇକି 4ଟା 5ଟା କ୍ରିଟିସିଜମ ଲେଖିକି କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଜ୍ଞା sir। ଆଉ କଣ ଡାଉଟ ଅଛି କୁହ? ନାଇଁ sir, ସେଇଟା ହିଁ ଟିକେ ଆଉ ରହୁଥିଲା। କାହିଁକି ଲେଖୁନ ସାର୍ ଆଉ ସବୁ ଆନ୍ସର କାହିଁକି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରୁନ ପେପର? ସାର୍ ଟିକେ ଟାଇମ ହଉନି ସାର୍, ଆଉ ହଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପିଡ ବଢିବ। ଓକେ, ତମେ ଷ୍ଟପ୍ ୱାଚ୍ ଟାଇମର ଲଗେଇକି ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ଲେଖ। ଦେଖ କେତେ ସମୟରେ ମାନେ ହେଇପାରୁଛି କୋଉଟା, ମାନେ ଟିକେ ଆଉ କେମିତି ସ୍ପିଡ ବଢି ପାରିବ, ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କର ହେଲା। ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଆଜ୍ଞା sir। ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ହୁଏନି, ବଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ 3ଟା 4ଟା ଟେଷ୍ଟ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଆସିଯିବ ଲାଇନରେ ହେଲା। କିଛି ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ କେତେଟା, ବୋଧେ ଆଇ ଥିଙ୍କ 11ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛ, 2ଟା ମିସ୍ ଆଜ୍ଞା, ହେଇଛି। 11ଟା 12ଟା କରୁଛି, ଏବେ 12ଟା 3ଟା ଛାଡି ଦେଇଛି। ଓକେ, 12ଟା କରିଛ ତ 3ଟା ଯୋଉ ଛାଡିଛ, 3ଟା ଛାଡିଛ ମାନେ ଭାବ ଯେ ତମକୁ କିଛି ନହେଲେ ଗୋଟେ 30 ମିନିଟ୍ସ ଦରକାର ନା ଲେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଆଜ୍ଞା 30 ମିନିଟ୍ସ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ମାନେ ଯୋଉ ବି 12ଟା କରିଛ, ଯଦି ପ୍ରତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ 2-2 ମିନିଟ୍ ସେଭ୍ କରିବ, ମାନେ ଯୋଉଟା ଧର 20 ମିନିଟ୍ ଲେଖୁଛ, 18 ମିନିଟ୍ ଲେଖୁଛ, କିଛି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖୁଥିବ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ନହେଲେ ତ ଆଜ୍ଞା 3 ଆୱାର୍ସ ହବନି ନା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 16-17 ମିନିଟ୍ ଲେଖୁଥିବ। ତାକୁ ଟ୍ରାଏ କର କେମିତି 14 ମିନିଟ୍ କୁ ଆଣିବି, ଟିକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ କର। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲେ ହବ ଯାଇକି, କାରଣ ଦେଖ ଇଟ୍ ଟେକ୍ସ ଟାଇମ୍। ଓକେ, ଦେଟ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ତତ୍ପର ହେଲେ ହବନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଲାଗିବ, ଲାଇନ କୁ ଆସିଯିବା ଆମେ। ଓକେ, ଷ୍ଟପ୍ ୱାଚ୍ ଲଗେଇକି ଲେଖ। ଆଗ ଦେଖ 2 ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କର। ଆଗ 10 ମାର୍କର ଲେଖିକି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟରେ ଦେଖ ଆଗ, ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଲେଖୁଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଟେଷ୍ଟରେ ଆଗ 20 ମାର୍କିଆ ଲେଖିକି ଦେଖ। ବୁଝି ତ? ତ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କର। ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ କୋଉ ନା କୋଉଥିରେ ତମେ ଦେଖିବ ଯେ ନା ଏଇଥିରେ ମୋର ସବୁଠୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ରହୁଛି, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଚଲେଇବି। ବୁଝିଗଲା ତ? ତ ଭେରି ଗୁଡ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମତେ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ନାକୁ ମେ ବି ଟାଇମ ଟେକିଂ ହଉଛି। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି, ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ନିଡ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଇନ୍ ଏଭ୍ରି ସିଙ୍ଗଲ ପଏଣ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଜ୍ଞା। ତମେ ସବୁଥିରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଦଉଛ ନା, ହଁ ଦେଖ ସାର୍, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ରେ 2ଟା ସେଇ ଜିନିଷ। ସେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଭାବିବାକୁ ବେଳେ ହଁ ଟିକେ ଟାଇମ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ଲାଗେ। 2ଟା ଜିନିଷ ହୁଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ। ମାନେ 2ଟା ନେଗେଟିଭ ପଏଣ୍ଟ, ପଜିଟିଭ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ କଣ ହୁଏ। ନେଗେଟିଭ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ତମର ଭାବିବ ତମେ ସେଇଠି। ଓକେ, ୟୁ ୱିଲ୍ ଥିଙ୍କ ଅବାଉଟ ଦ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ କଣ ହବ ନା, ତମର କଣ ମାନେ ଯୋଉ କହୁଛି, ଯୋଉ ଟିକେ ଆନ୍ସର ଲେନ୍ଦି ହବ। ଓକେ, ତ 2ଟା ନେଗେଟିଭ ପଏଣ୍ଟସ ବି ଅଛି, ତ ସ୍ମାର୍ଟଲି ମ୍ୟାନେଜ କର।
ମାନେ ଧରିନିଅ ତମେ 5ଟା ପଏଣ୍ଟ ଦଉଛ, 3ଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଅ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଗିଭ୍ 3 ସାର୍ ଜିଏସ୍ ରେ ବି ସେମ୍ ହିଁ ହଉଛି। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ କମାଅ ଟିକେ। ସବୁଥିରେ ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ ନା ଆମର। ମୁଁ ଆନ୍ସର ଚେକ୍ କରୁଥିଲି, ଇନ୍ ଏଭ୍ରି ସିଙ୍ଗଲ ପଏଣ୍ଟ ୟୁ ଆର୍ ଗିଭିଂ ଆନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖୁଛ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଲେଖୁଛ, ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଟିକେ ଟାଇମ ଟେକିଂ ହବ ଏଇଟା। ଓକେ, ଏଇଟା ତ କେହି ଇଏ କରିପାରିବେନି। ଓକେ, ବୁଝି ହଉଛି ତ? ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କର ନେକ୍ସଟ ଆଜ୍ଞା ଟେଷ୍ଟରେ, ସବୁଥିରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଅନି। ଓକେ, ଏବେ ଧର ମାନେ ମାନେ ସିମ୍ପଲି ଯଦି ଆମେ କାଲକୁଲେଟ କରିବା, ଧରିନିଅ ତମେ 12ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଛ। ପ୍ରତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଧରିନିଅ 2ଟା ପାର୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରତି ପାର୍ଟରେ ଧରିନିଅ 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଛ। ତ ପ୍ରତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ତମେ ମିନିମମ୍ 8ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଲ। 8ଟା ପଏଣ୍ଟ ମାନେ 8ଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଦେଲ। ତ 8ଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ମାନେ 96ଟା ଲାଇନ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲେଖିଛ ତମେ। ଓକେ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ତ 96 ଲାଇନ୍ସ ମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 10-15 ମିନିଟ୍ ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯାଇଥିବ କି ନାଇଁ, ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି। ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇ 10-15 ମିନିଟରୁ କିଛି ନହେଲେ ତମେ 96 ନ ଲେଖିକି, ମୁଁ ତମକୁ କଣ କହୁଛି, ୟାକୁ ଅଧା କରିଦିଅ। 48ଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଅ। ମାନେ ପ୍ରତି ପାର୍ଟରେ ଧର 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖୁଛ ସବ ପାର୍ଟରେ, ତ ଗିଭ୍ 2 ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା ଆଉ ଟିକେ କମାଅ, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହବ ହେଲା। ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ନାଇଁ ସାର୍। ହଁ, ଠିକ ଅଛି। ବାକି ଚିନ୍ମୟୀ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କଣ ଚିନ୍ମୟୀ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛ? ହୁଁ, ମାର୍କ୍ସ ଟିକେ କମ ରହୁଛି ବୋଲି ନା କଣ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ମତେ ଲାଗୁଛି ଜାଣି ଦେଖ, ଏମିତି ହେଲେ ହବ କି? ଫେଲ୍ୟୁଅର କୁ ଡରିଲେ କେମିତି ହବ? ଆମେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଛେ, ଗୋଟେ ଦିଟା ଆନ୍ସର ଲେଖିଛେ। ଯୋଉମାନେ ଗୋଟେ ସର୍ଟନ ଲେଭେଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ସେମାନେ କେତେ ଆନ୍ସର୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଟା ଭାବ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆନ୍ସର୍ସ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କେମିତି କରିବ। ଡେଲି ଆମକୁ 8ଟା 10ଟା ଆନ୍ସର ଲେଖିବାର ଅଛି, ଭେରି ବେସିକ ଜିନିଷ ଗୁଡାକରୁ। ମାନେ ଧରିନିଅ ତମେ, ମୁଁ ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି, 3 types of ଯୋଉ ଅଥରିଟି। ଖାଲି ସିମ୍ପଲ ହେଡିଙ୍ଗ ଦେଲ, ୟୁ ଜଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଦ 3 types। ଓକେ, ଏମିତି କରିକି 8ଟା 10ଟା ପୁରା ଇଜି ଇଜି ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଲେଖ ଏକ୍ସାମ ପୂର୍ବରୁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଯୋଉଟା ପୁରା ଭେରି ବେସିକ ଜିନିଷ ଗୁଡା, ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ସୁଇସାଇଡ, ହେଡିଙ୍ଗ ଦେଲ, ଜଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଡାଉନ୍ ଦ 4 types। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଅ, ତାକୁ ଲେଖ, ସର୍ଟ କରିକି ଲେଖ, ଯେମିତି ଲେଖୁଛ ଲେଖ ଲେଖ। 8ଟା 10ଟା ପ୍ରତିଦିନ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଫ୍ୟାମିଲି ଫଙ୍କସନାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ occurred during the modernity in family system. Heading ଦେଲ, just write 5 points, 5 examples or 3 examples per se. Write the criticism of division of labor, 5ଟା 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ। ଏଗୁଡା ତ ବେସିକ ଜିନିଷ ଗୁଡା, ପୁରା ଷ୍ଟାଟିକ ପାର୍ଟ ଗୁଡା। ଏଥିରେ କୌଣସି ତମକୁ ନିଜର କିଛି ୟୁନିକନେସ ଆଣିବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ ଲେଖ ତାକୁ, ତମେ ଦେଖିବ କଣ ହବ ନା। ଏବେ ତମର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ କରିପାରୁନ, କଣ ପାଇଁ କରିପାରୁନ? ମାନେ what is the basic, what is the problem? I want to hear from you. କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ତମର? ସାର୍, ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବୋଧେ ସେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଲିଙ୍କ କରିପାରୁନି ଠିକ ସେ। ଛାଡ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେକେଣ୍ଡାରୀ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ଆଡିସନ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପ୍ରାଇମେରୀ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଜିନିଷ ହଉଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଥା ଛାଡ, ତମେ ଆଗ ତାର ଷ୍ଟାଟିକ ପାର୍ଟ ଲେଖି ପାରୁଛ କି ସେଇଟା ମତେ କୁହ। ମାନେ ଷ୍ଟାଟିକ ପାର୍ଟ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଲେଖା ହବ, ହୁଁ, ତାପରେ ତା ଡେଫିନେସନ ଜାଣିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କି କଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ନାଇଁ ଦେଖ, ମୁଁ ତମକୁ କଣ କହିଛି, ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ହିଁ କହିଦେଇଥିଲି। ତମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଉଛ, ସେ ସମୟରେ ହିଁ ୟୁ ଜଷ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କି ହାଉ ମେନି ପାର୍ଟସ ଅଫ ହାଉ ମେନି ପାର୍ଟସ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଣ୍ଡ କଣ କଣ ତମକୁ ମେନସନ କରିବାର ଅଛି। ଏବେ ଧରିନିଅ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି ଅଛି, ଡିସକସ୍ ଦ ଚେଞ୍ଜିଂ ରିଲେସନସିପ ବିଟୱିନ୍ କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାସ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଅଫ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ। ଏଠି ଧର ବହୁତ ବେସିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ତମେ ଏଠି ଡେଫିନେସନରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା, କାଷ୍ଟ ଆଉ କ୍ଲାସକୁ ଡିଫାଇନ କରିଦେବି। କାଷ୍ଟ ଆଉ କ୍ଲାସର ଅର୍ଥ କଣ ବୁଝେଇଦେଲି, ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରହିଲା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରେ। ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଆମର ରହିବ ଯେ କିଭଳି କାଷ୍ଟ ଆଉ କ୍ଲାସ କଣ ହଉଛି ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟର ରିଲେସନସିପ ଆସିଗଲାଣି। ଯେ କାଷ୍ଟ ଆଉ କ୍ଲାସ ଦି ଜଣ ଯାକ ସେମ ପେଜରେ ଦେଖାଗଲେଣି, ବା ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ତମର ବା ମଡର୍ଣ୍ଣିଟିରେ କଣ ଆମର ଯେମିତି କାଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଏକ୍ସେସିଭ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଥିଲା, ଏବେ ଜିନିଷ ଗୁଡା କମିଲାଣି। ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ତମେ ଜାଣିଲ, ଓକେ, ତ ତାକୁ ତମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଆନ୍ସର କରିବ। ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ହେଇଗଲା ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନର, ମାନେ ବଡି ପାର୍ଟରେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କଣ ହବ, ନାଇଁ
द कौन फीचर और द आम कह सिग्निफिकेंस ऑफ कास्ट सिस्टम ओके द सिग्निफिकेंस ऑफ कास्ट सिस्टम किछि मात्रा रे इंटैक्ट रही स्टिल इंटैक्ट सेकंड एटा सेकंड पार्ट रहिला तो एटी केतरा पार्ट हला तीनटा पार्ट रहला तमे क्वेश्चन में जानि देला तीनटा पार्ट मो पाखरे अछि आंसर करिया केते तीन पेज रे आंसर करियार अछि ओके तो एठी तमे चारटा पॉइंट लिखिबो एठी तमे चारटा पॉइंट लिखिबो इंट्रोडक्शन लिखिलो कंक्लूजन लिखिलो बस एटा तमे फास्ट आइडेंटिफाई कर दबो विद इन फास्ट 5 6 सेकंड्स और 10 सेकंड्स लेट्स से क्वेश्चन देखु देखु तो माइंड को आसीगला तमे हेडिंग तमे जो क्वेश्चन ने मार्क करि परिबो बा कोठी गोटे थारी परिबो बा तमर माइंड रे रखि परिबो जे ना एई पार्टडा एग्जाम मते लिखियार अछि क्वेश्चन बुझे एति सिंपल जिंस आसीला आइडिया तापर तमे लिखिबो एथरे हेले कोन हो तमे कोनोसी पार्ट मिस करिवोनी बुझि पारलो तो क्लियर आउ कोन जानि परनो कुह एति करूछ कि नाही आज्ञा सर ओके तापर आउ कोन प्रॉब्लम होउची चिन्मय तमरो देखो स्पीक अप कोन प्रॉब्लम होउची हम डिस्कशन न करले मु जानिबी केमति जानिले सिना हम सॉल्यूशन बाहर करिबा ନାଇଁ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କହିପାରୁନି କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ମତେ ଆଉଥରେ ଭଲସେ ଆହୁରି ପଢିବାର ଅଛି ଆହୁରି ତାକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ଆହୁରି ତାକୁ ଭଲସେ ଲେଖିବାର ଅଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ହଁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମେ କରିବା ଯଦି ତମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ତମର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରେ କିମ୍ବା ତମର ଯୋଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତାହେଲେ କ୍ଲାସ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିନିଅ ବୁଝିଲା ତ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଦେଖ ଯା ଆଜ୍ଞା ଏଫର୍ଟସ ଆମକୁ ନିଜ ଲେଭେଲ ହିସାବରେ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ ଯିଏ ବୁଝି ଯାଇଛି ଯାହାର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ଅଛି ତାକୁ ଏଫର୍ଟସ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ପକେଇବାର ଅଛି ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ କରିବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବି ଏଟସେଟ୍ରା ବଟ୍ ଯଦି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ନାହିଁ କନସେପ୍ଟୁଆଲି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତାହେଲେ ଆଗେନ୍ କ୍ଲାସ ଆକ୍ସେସ୍ ଅଛି ତମ ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଉ କାଷ୍ଟ ଆଉ କ୍ଲାସ ଧରିନିଅ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ବା କୋଉ ଟପିକ ଅଛି ଜାଣି ମାନେ ତମର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ନାହିଁ ଜଷ୍ଟ ଗो ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ କ୍ଲାସ ୱାଚ୍ ଦ୍ୟାଟ କ୍ଲାସ ବୁଝିଗଲା ତାପରେ ତମେ କଣ କରିବ କ୍ଲାସ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା କରିବ କ୍ଲାସ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମାନେ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଲେଖିବ ମାନେ ଧରିନିଅ ଆମ କ୍ଲାସରେ ପଢା ହେଇଛି ଯେ କାଷ୍ଟ କିଭଳି ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି ଓକେ ତ ହାଉ ଦ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଇଜ ଷ୍ଟିଲ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ହେଡିଂ ଦେଲ ରାଇଟ୍ 4 5 ପଏଣ୍ଟସ୍ ଧରିନିଅ ଆମ କ୍ଲାସରେ ପଢା ହେଇଛି ଯେ ହାଉ ଦ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଇଜ ଚେଞ୍ଜିଂ heading देलो how the caste system okay is changing caste is changing heading देलो just write 3 4 5 points बुझेला लेखी लेखी का पढ़ो लास्ट क्लास रे मु कहिथिले कथा जो मानकर प्रॉब्लम होउची कॉन्सेप्चुअली बुझिबा पई कि बा ताकू पोर्ट्रे करिया पई पेपर रे यू डू द रिवीजन इन अ डिफरेंट वे केमती रिवाइज करिवा आमे लेखी की रिवाइज करिवा टाइम टेकिंग हबो बट एटा गोटे थर कले आमे प्रिंट हे जो माइंड रे पूरा ओके तापर तुमको एफर्ट्स पकेया पड़िबोनी तुम देखिबो धीरे धीरे माने आउ इश्यू हबनी लेखिबारे बुझुछ चिन्मयी कोन कहली ଆଜ୍ଞା ସାର୍ केते ଆଜ୍ଞା टाइम दउछ सोशियोलॉजी को डेली हाउ मच टाइम आर डिवोटिंग ସାର୍ ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ ଘଣ୍ଟା नाय हेतरे हबनी 1.5 घंटा किसी लाभ ना घंटे 1.5 घंटा हूँ कि न देख आमे जो आमे जो बर्तमान जी ये अच्छे डबल इट अप मिनिमम 3 घंटा दबाक पड़ो बुझीगला 3 घंटा फॉर 1 मंथ जदि दे पार ताले पूरा क्लियर हो माने सोशियोलॉजी हमर जो तुम इश्यू रोचे बेसिक जिनस कनसेप्चुअली बुझी पारुन ताको आंसर लिखि पारुन बा जेतिकी हम पेपर रे करिया कथा करि पारुन ताले सेटा ହେଇଯିବ ଦେଖିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଇପାରିବନି 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଦେବି ମାନେ କଣ ଏବେ ୱାର୍କିଂ ଅଛ ନା ନିଜେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛ ଘରେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛ ଓନ୍ଲି ସାର୍ ନାଇଁ ସାର୍ ନିଜେ ପଢୁଛି କେବଳ ଗୋଟେ କୋଚିଂ ଯାହା ପଢିବାକୁ ଅଛି ସେତିକି କୋଚିଂ ପଢେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଠିକ ଅଛି ତ ଦେଖ मेंस आमे दउचे ता माने वी हैव टू फाइंड 6 to 8 आवर्स निहाती बुझियला ଆଜ୍ଞା तो सेटा को ଆଜ୍ଞା तमे दी तीनटा पार्ट रे टाइम फाइंड करो आइदर तमे मॉर्निंग 5टा रातिर भोर उठिकी गोटे 2 3 घंटार सेशन खोज और तमे राति रे सोइला बेले 2 3 घंटार सेशन खोज दिन बेले गोटे 2 3 घंटार सेशन खोज हमको खोजिया पड़िबो न खोजिले हबनी बुझि पारछ ଆଜ୍ଞା तो प्रतिदिन मिनिमम तुमको दुई आमर जेतले मोर मने अछि जेतले आमे पढुतुलु
ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ 10th କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଆମର ମ୍ୟାଥ ଟିଚର ଜଣେ ଥିଲେ। ଆମର ଯୋଉମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଥ ହଉନଥିଲା, ସିଏ କଣ କଲେ, ସିଏ ସିମ୍ପଲି କହିଲେ, ସିଏ କହିଲେ ତମେ ମାନେ ବହୁତ ଟିଚର କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ପଢିବ ସେଇଟା ପଢିବ ଏଥିରୁ କରିବ ସେଇଟା, ସିଏ ଆମକୁ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ କହିଲେ। ସିଏ କହିଲେ ତମେ କାଲି ଟ୍ୟୁସନ ଆସିଲା ବେଳେ ମତେ ଦେଖେଇବ ଯେ 30 ପେଜ ମ୍ୟାଥ ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଛ, 30 ପେଜେସ୍ ମ୍ୟାଥ ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଛ। କଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ କଣ ନାହିଁ ସେ କଥା ତମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ମତେ ଦେଖେଇବାର ଅଛି ସାର୍ ଏଇଠି 30 ପେଜ ମୁଁ ମ୍ୟାଥ ରିଭିଜନ କରିକି ଆସିଛି। That was a one line solution for our success and I scored 94. ଓକେ, ମୁଁ ଏତେ ମ୍ୟାଥରେ ଭଲ ନଥିଲି। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଏଇଟା ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାବ ଯେ ଏଇଟା ମତେ ଯାହାହେଲେ ବି 3 ଘଣ୍ଟା ଦବାର ଅଛି। ବୁଝିଗଲା? ମୁଁ ତମକୁ ୱେ ବି କହୁଛି କେମିତି କରିବାର ଅଛି, 3 hours କୁ କଣ କେମିତି କରିକି ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବ। ଯଦି ତମକୁ ଲାଗୁଛି କୋଉ କନସେପ୍ଟରେ ବୁଝିବେ, ଏବେ ଦେଖ ସୋସିଆଲ ମୋବିଲିଟି, ଏଟା ଭେରି ଇଜି କନସେପ୍ଟ, ଏଥିରେ କ୍ଲାସ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ବୁଝିଛ ଜାଣିଛ। ଧରିନିଅ କୋଉ କୋଉ କନସେପ୍ଟ ତମର କ୍ଲାରିଟି ଆସୁନି, ବା ଏଇ ଧର କାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ କ୍ଲାରିଟି ଆସୁନି, ବା କୋଉ ବି କନସେପ୍ଟ ତମକୁ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବୁଝିବାରେ, ତ କ୍ଲାସ ଦେଖିନିଅ ନା, କ୍ଲାସ ଦେଖିନିଅ, 1.5x ରେ କ୍ଲାସ ଦେଖିନିଅ, ତାପରେ ତମକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି। ଓକେ, ଇଜି ଇଜି ଜିନିଷ ଗୁଡା ଲେଖିବାର। ତ ଏଥିରେ କଣ ହବ, ଦିଟା ଜିନିଷ ହବ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ତମର ହାତ ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ତମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ, ମାନେ ତମ ହାତର ମେମୋରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ, ଜାଣିବ ଯେ କଣ କଣ ମତେ ଲେଖିବାର ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ, ତମର ରିଟେନସନ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହବ, ଜଲ୍ଦି ହବ। ରାଦର ଦ୍ୟାନ ରିଡିଂ 10 times, ଇଫ ୟୁ ରାଇଟ୍ 1 time, ତାହେଲେ ସେଇଟା ମୋର ଇଫେକ୍ଟିଭ। ସେଇଟା କର, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଜ୍ଞା। ହେଲା, ଆଉ କିଛି ମାନେ ଡିସାର୍ଟେନ ହୁଅନି ଯେ ଲାଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟରୁ ସାର୍ ମୋର କାହିଁ ମାର୍କସ କମିଲା। ଇଟ୍ ହାପେନ୍ସ, ସବୁ ଏଇ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିକା ଅଛି ତାମାନେ ଇଟ୍ ଡଜ ନଟ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଅ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ତମର ଇଏ ରହିବ, ଅଧିକା ରହିବ। ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରତି ଟେଷ୍ଟରେ ଆମର ରହୁଛି। ତ ଧୀରେ 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 ଲେଖିବ, ଲେଖିଲେ ଆମର କଣ ହବ ନା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହବ। ହେଲା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମର କଣ ହଉଛି, ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ଆନ୍ସର ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ କରିପାରୁନ। କେତେଟା ପାର୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ସେଟା ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ କରିପାରୁନ ତମେ। ଓକେ, ସେଇଟା ଟିକେ ଆମେ ଏନସିଓର କରିବା ଯେ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରପରଲି ଜାଣିପାରିବା ଯେ କୋଉ ପାର୍ଟଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ ଚିନ୍ମୟୀ, ନା କଣ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଓକେ, ତ ଏଇଟା କର, ଦେଖିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆମର ହବ। ହେଲା, ଆଚ୍ଛା ଆମର 9ଟା ସରିଯାଇଥିଲା ବୋଧେ? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ତାହେଲେ 10 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦବା ଟେଷ୍ଟ 2ଟା। ଓକେ, ଆଉ ଅନିତା ତମେ ଲେଖିନ, ଲେଖିଦିଅ। ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉ କହୁଛ ଲେଖିନ ନା, ଅନିତା ମଲ୍ଲିକ ଲେଖିଦିଅ। ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ଗ୍ୟାପରେ ରହିଥିଲି, ମତେ 5-6 ଦିନ ଲାଗିବ ଟିକେ ରିଭିଜନ କରିବାକୁ। ରିଭିଜନ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଲେଖିକି ସେଣ୍ଡ କରିବି। ଓକେ, ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 ଆମର କଣ ଅଛି ନା, how far has digital technology democratized opportunities for upward mobility? Very easy question. ଓକେ, ଯୋଉ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ ଆସିଲାଣି ତା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଅପୱାର୍ଡ ମୋବିଲିଟି କେମିତି ଏନସିଓର ହଉଛି। ତ ଅପୱାର୍ଡ ମୋବିଲିଟି ମାନେ କଣ, କିଏ କହିବ ଡେଫିନେସନ ଟା? So due to any socio-economic and political like enhancement or advancement, when we move forward, an individual or a group of individual move forward in the social strata. So that is basically called social mobility. ବେସିକାଲି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ସ ୱାର୍ଡ ଟା ୟୁଜ କରିବ। Yes, yes, sir. Sorry, improve. ଓକେ, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ସ, ତ ଏଇଟା ହେଲେ ଆମର ଅପୱାର୍ଡ ମୋବିଲିଟି ହେଲା। ଓକେ, ତ डिजिटल टेक्नोलॉजी माने हमर जो भी हमें ये देखुचे माने कौन सोशल मीडिया देखुचे, हाँ तमरो जहाँ भी डिजिटली देखुचो, हाउ दैट इज इम्पैक्टिंग योर ग्रोथ। ओके, प्रथम जिनस कौन, जनकर मोबिलिटी बा जनकर जो स्टेटस रे इंप्रूवमेंट हबो, सेथरे कहार रोल रहउची, एजुकेशन रो रोल रहउची, तमरो चाकरी रो रोल रहउची, हाँ ना नहीं, तमरो इन्फॉर्मेशन, तमरो कौन क्लास सिस्टम रो रोल रहउची, तमे को क्लास को एबे गलणी हेरी,
ओके तमरो माने जो इकोनॉमिक स्टेटस को क्लास रे अच्छो एबे ठीक अछि तमरो हेल्थ रो रोल रहउची ठीक अछि ए सब जिंस मिसिले त हमें कहउचे हम स्टेटस इंप्रूव होला तो आम फास्ट जिन हूँ एजुकेशन तो एजुकेशन आमर कौन है डिजिटल टेक्नोलोजी करू डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो थे आम कहवा जे घरे बसिकी आमे एबे बहुत इजी रे आ बहुत चीप रेट रे एजुकेशन हासिल कर पारुछे जोटा कि हमर वन टाइम मे बी 5-7 वर्ष तले बहुत एक्सपेंसिव थिला और ज्यादातर आमे कहबा जे रिच रे ही नथिला एबे धरिनि हमर जो एबे घरे बसिकी तमे गवर्नमेंट रो अछि स्वयं दीक्षा प्लेटफॉर्म अछि सेठी तमे कोन कहउछ ना ऑनलाइन रे कोचिंग नै परिबो ओके तमे एडटेक प्लेटफॉर्म आसी गलानी बहुत इजी रे कम पैसा रे बेस्ट टीचर्स मानकटू पाठ पढ़ी पारुछ सेकेंड जिंस होला एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आसी गलानी एबे देखो घरे बसिकी तमे कोन करूछ ना फ्रीलांसिंग करूछ घरे बसिकी तम पाखरे माने जोटा वेबर कहिसंती कोन लाइफ चांसेस कहिसंती ना माने तमरो तमे कहूछ आमे डेली व्लॉगिंग करूचे ओके तमे एबे किए जिम रो ये सिखौची एक्सरसाइज सिखौची के योगा सिखौची के गीत बोलुची ओके बिकॉज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी आज का डेले बिना डिजिटाइजेशन रे बा बिना इंटरनेट रे कोन होई परियो किछि होई परियोनी तापर देखो एंटरप्रेन्योरशिप लोक कलेनी देखो अमेजन हैला फ्लिपकार्ट हैला एठी सब हम जो प्रोडक्ट बिकुचे बा प्रोडक्ट सेल करूचे प्रोडक्ट किणुचे सेटा भी बिजनेस जोटे एंटरप्रेन्योर्स मानक पई कि एटा गोटे बुन जोटे हमें देखो समस्ते तो जाइकी दुकान खोलिकी बसिकी बिकी पारिबेनी तो गोटे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अछि सेठी से माने तांकर प्रोडक्ट लिस्ट कले सेठी तमे जिंस बिक्री कर पारलो ओके दैट इज प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप तमर इकोनॉमिक इंक्लूजन जोटा हमें कहबा तापर ग्रेटर एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन तापर फोर्थ जिंस सबुठार इंपोर्टेंट है इनफॉरमेशन माने कौन करी कोठी चाकरी करी केमिति प्रोडक्ट बिकिबी जो हाउ और जो जिनसटा जे केमिति हम करबा केमिति जॉब टा पाइबी ए सब जिनस तम पाखरे अवेलेबल अछि मैं गवर्नमेंट एग्जाम टा क्रैक करियर अछि को बही पढ़ी ओके सब जिनस तमरो डिजिटल टेक्नोलॉजी रु आसी जाउची रॉबर्ट मॉर्टन कहिसंती जे एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज इन्फ्लुएंसेस अचीवमेंट ओके जो तमरो अपॉर्चुनिटी तम पाखे अच्छी ताहले तमरो डेफिनेटली इजी हे जिवा अचीवमेंट तापर फाइनेंशियल इंक्लूजन होउची ओके फाइनेंशियल इंक्लूजन माने कोन एबे देखो हम जो यूपीआई रे पैसा पत्र पठाउचे बा जहाँ भी हमें लोन नौचे बा जहाँ भी करूचे हम ए सब जिंस कोन डिजिटल टेक्नोलॉजी द्वारा ही हेची तापर जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी रो इंप्रूवमेंट ओके मार्जिनलाइज कम्युनिटी रो इंप्रूवमेंट माने एबे देखो हमर कोन होची ना जो गोटे मार्जिनालाइज कम्युनिटी अच्छी पर्सन अच्छी से भाव पिपिली चांदुआ तैयारी करुची बा हमर गोटे जगन्नाथंकर चित्र तैयारी करुची बा छोट रु छोट जिनस शाढ़ी भी एबे देख बहुत सारा एग्जांपल्स तुम देखियो यूट्यूब रे आसुची जे बहुत ही पुअर एरिया रो अछंती संबलपुर बनपुर एरिया रो बट से माने शाढ़ी सेल करि पारुचंती ओके तो केमती से लोक माने से माने पाखुर आगु पहुंची पारनथले बट आज डेट एबे जणे देख जणे अछंती कोन ता नाटा मन पड़नी जणे बुढ़ा लोक जणे अछंती हला सी तांकर लाइफस्टाइल टा खाली देखौचंती देखिଛ किए जणे एजेड लोक ओडिसा रो ओके पिले माने मु बसिली खाइली पीली मो रोषेई कली देखिଛ कि नाही कोन ता नाटा मन पड़नी मोर कहि भूली जाउची सर की मौसा गोटे आई थी हाँ 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 को मौसा गोटे कोन डानी मन पड़नी एक्जेक्टली मुसा मौका मुसा मौसा ना एमती गोटे नाଇଁ कि ନାଇଁ ମୂଷା ମଉସା ନୁହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ କୋ पड़ुनी ठीक से କୋଉ ମଉସା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ତ ଭାବ ତମେ କଣ କେବେ ହେଲେ ବି ଏଇଟା କରିପାର ମାନେ ଭାବ ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ଶୁଣିଥାନ୍ତା ସେମାନେ କଣ କେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ରୋଜଗାର କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେତିକି ଏବେ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି so this is nothing but an example of empowerment of marginalized sections okay ତ ତ एग्जांपल लेखिलो एटा पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन भी अछि ओके however sometimes it faces criticism as well कारण देखो हमर जो हमें डिजिटल टेक्नोलॉजी कथा कहउचे त सब आडे नाही डिजिटल डिवाइड इज स्टिल एक्जिस्टिंग समस्त पाखरे पैसा नाही समस्त पाखरे एक्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज नाही ओके से मोबाइल एबे देखो से जो मौसा भी करूचंती तांकु भी somebody supporting who knows editing who knows the video making everything so somebody supporting them बुझेला तो तब डिजिटल डिवाइड आज भी अच्छी which is preventing all these things तब रिप्रोडक्शन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी
जोटा कल्चरल कैपिटल कथा बॉडी कहते जदि तुम पाखे अपॉर्चुनिटी कम अच्छी नेचुरल तुम नेक्स्ट जनरेशन पाखे भी अपॉर्चुनिटी कम रहिबो पुणी सेटा पास ऑन करिवो तो नेचुरली एटा गोटे रिप्रोडक्शन होउची तो सिमिलरली रिवर्सटा भी पॉसिबल जो तमे भल स्कूल रे पाठ पढ़िଛ भल एजुकेशन पाइछ भल जॉब टे करूछ तम नेक्स्ट जनरेशन भी प्रिविलेज सेक्शन हबा भल भल जिंस सब पाइबो तापर डिजिटल स्किल भी हमें कहले डिजिटल स्किल भी समस्त पाखे नाही बुझिला त इंटरनेट नाही डिजिटल टेक्नोलॉजी रो जो हमर ये अवेयरनेस अछि सेटा भी नाही तापर हमें कहबा प्लेटफॉर्म बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन ओके तो प्लेटफॉर्म बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन रे भी मार्क्स कहचंती कोन ना जो भी हमर देखो जो भी ऑल्दो आमे समस्ते डिजिटल इकोनॉमी रे पार्टिसिपेट करि पारुचे बट मैक्सिमम प्रॉफिट okay that is going on to the hands of rich okay जो haves अछंती तांको पाखु पहुंच जाउ so exploitation is here also तापरे algorithmic and platform inequalities ऑलरेडी बेक कहचंती जे न्यू टेक्नोलॉजिकल रिस्क इंक्लूडिंग algorithmic एबे देखो तमे देखो कोन लोक कौन कर आडभर्टाइजमेंट यूज कर जो मैंने एते अवेयर नाहांती से आडभर्टाइजमेंट देखि किनिदेले से माने प्रोडक्ट भलो अछि न अछि से माने फसी जाउछंती बुझिला प्लस केते मिस इन्फॉर्मेशन भी शेयर करा जाउछि ओके फेक न्यूज भी शेयर करा जाउछि ता द्वारा भी लोक शिकार होछन सो सब बेले हमर एटा अपवर्ड मोबिलिटी करियो बोली सेमति माने नै ओके तो हमें देखिबा जे नै हमर अपवर्ड मोबिलिटी तो 100% करूछि इन एवरी स्फीयर विथ एग्जांपल्स हमें देखिले किछि जेते गोटे हाउ फार देछि तेणु हमको क्रिटिसिजम टा भी हमें लिखिया पड़ो जे नाइ नाइ देयर आर सर्टेन इश्यूज एज वेल बुझि पालो समस्ते क्लियर बुझिला ना जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन एटा मु डिस्कशन करबिनी एटा तुमको पचारिबी किए कहइबो हु कैन से अथॉरिटी जाऊ पचारिबी से कहइबो जो मैंने भावुछ मो पाली काले पड़ीजिवो जाउछि लीव हेजिबी तम लीव हे भी पारो हु कैन से सोनाली कहइबो अथॉरिटी रो अर्थ कोन व्हाट इज अथॉरिटी हम्म ओके ठीक अछि so anybody else who would like to explain what is authority Sir, may I? हाँ कुह Sir, authority is nothing but according to Weber especially that when authority is gained, sorry, when power, sorry sir, what was your question? what is authority Sir, authority is when power get legitimized is known as authority. very good so legitimized टाइप आउछ जदि हम टिके सिंपल वर्ड रे ब्रेक डाउन करिबा लेजिटिमाइज रो अर्थ कोन Sir, legitimize means देखो when we एग्जांपल ले तो एग्जाम रे तो लिखिबो व्हेन पावर गेट्स लेजिटिमाइज्ड yes sir. बट जदि हम पूरा Sir, बेसिक भाषा रे बुझिया पई कहिबा yes sir. So legitimize means when we prove when we approve it or when we get social approval. very good Like yes, yes, माने when the power is rightful okay when the yes sir. power is rightful माने तमे abruptly पावर यूज करूनो तुमको सेही पावर टा यूज करिबा पई कि फैसिलिटेट करा जायछि बा तुमको योग्य करा जायछि बुझि पालो माने यू आर डिराइविंग दैट पावर फ्रॉम ए पर्टिकुलर ऑथेंटिक सोर्स माने जे धर कॉन्स्टिट्यूशन रु बा तमर जो पुलिस रो जो धर बीएनएस अछि ओके बा तमे स्कूल रे अछ बा तमर जो प्रिंसिपल अछंती बा सोनाली लाइब्रेरी रे अछंती लाइब्रेरी रो जणे तांकर ये थिबे जणे ता मालिक थिबे बा तांकर जो जणे मैनेज करूचंती से थिबे ओके तो तांको हिसाब रे से कहबे जे ना लाइट बंद करो फैन बंद करो एटा करिवो एती समय लाइब्रेरी बंद हो एती समय खोलिवो ओके दैट इज अथॉरिटी ओके व्हेन द अथॉरिटी इज एक्सेप्टेड एज राइटफुल बाय दोज हु ओबे इट माने तमे मानिबो तम जो माने मानुचंती से माने ताको कंसीडर करिवे जे ना इट इज राइट पावर कोन पावर होची अब्रुप्ट माने धर आमे कहले गोटे किडनैप करी जणु नै गेले सेटा होची पावर ओके पावर मे बी Sir, लेजिटिमाइज power is coercion. कोएर्जन यस Yes sir. तो पावर टा लेजिटिमेट जेतेबेले हे जिवो सेटा को आमे कहितबा अथॉरिटी जेतेबेले जे पन पावर लेजिटिमाइज न होईची आमे धर गले
चार जन आम बाडेले गोटे लोक धरिकी सेटा होची पावर सेटा लेजिटिमेट नुहे ओके इलेजिटिमेट पावर जो पावर लेजिटिमाइज हो जाउची तारण तो अथॉरिटी होची अच्छा गुड केते प्रकार अथॉरिटी अछि वेबर केते प्रकार अथॉरिटी विषय कहचंती चिन्मय कुआ Sir, three types of authority: वेरी गुड traditional authority, charismatic, and national legal authority. वेरी गुड अब ट्रेडिशनल आमे काहा कहउचंती Sir, जोटा hereditary basis रे थिबो सेटा होची हमरो traditional नॉट ओनली authority कुहा हेरिडिटरी जाती. आमे कहबा हेरिडिटरी कस्टम ट्रेडिशन ओके कल्चर रू जोटा आज्ञा डिराइव हेतिबो वेरी गुड एनी एग्जांपल सर जो ब्रिटिश से चलची हमरो जो मोनार्की तांको जो जो हाँ ब्रिटिश हाँ क्वीन मोनार्की अछंती आज्ञा क्वीन बा किंग ब्रिटिश द्वारा जो मोनार्की शासन और सर ट्राइबल चीफ जो थांदी सेगुड़ा ट्राइबल और चीफ रिलीजन अछंती वेरी लीडर गुड आ एबे आमे ओडिसा रे को अथॉरिटी एबे देखिले जस्ट गोटे हमर रथ यात्रा रे गला रथ यात्रा रे हमर जो राजा आसिले किंग से को टाइप रो अथॉरिटी जिबे सर से ट्रेडिशनल Traditional. अथॉरिटी. वेरी गुड तापर जिबा आमे कैरिज्मेटिक अथॉरिटी व्हाट इज कैरिज्मेटिक अथॉरिटी सर कैरिस्मेटिक अथॉरिटी जहाँ को हमें जन पर्सनालिटी को मानू माने देखिकी इंस्पायर हेकी एग्जैक्टली जो सेगुड़ा कैरिस्मेटिक जेमती हमर महात्मा गांधी हुंतु कि जे कोन बड़ बड़ पर्सनालिटी हुंतु से मानको नै कि जोटा हुए सेटा होची हाँ कैरिस्मेटिक माने अथॉरिटी. तांकर पर्सनल क्वालिटी बा पर्सनल कैरिज्मा जोटा तांकर एक्सेप्शनल वर्च्यू ओके ता द्वारा हम इंस्पायर हेकी तांक कथा सब मानुची एया तो कोन वेरी गुड तापरे सो तापटा होची जो लीगल नेशनल अथॉरिटी जोटा हमर ब्यूरोक्रेसी कहूचे जोटा भी चलची हमर इंडिया रे. तो जोटा विच द अथॉरिटी दैट स्टेम्स फ्रॉम लॉज रूल्स फॉर्मल प्रोसीड्यूर्स ओके तो ताको आमे कहूचे आमे लीगल नेशनल अथॉरिटी एग्जांपल होचे हमर सिविल सर्वेंट जजेस बा इलेक्टेड गवर्नमेंट बा ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेट से माने होचंती कोन लीगल नेशनल अथॉरिटी तो तीनटा आगो लिखिले तो मते को जे वेबर कोन कहिचंती सब माने सबुथरे कोन प्रॉब्लम अछि ट्रेडिशनल अथॉरिटी कोन प्रॉब्लम अछि को की कहबो जल्दी जल्दी को क्विकली See, traditional authority has so many problems, and one of the biggest problem is like it is not based on popular sovereignty or popular wills. वेरी Like गुड sovereign power is vested in hand of few people, or there is no separation of power. वेरी गुड कैरिज्मेटिक रे कोन इश्यू अछि वेबर आइडेंटिफाई करले Yes. यस So charismatic. ये भी कहिचंती सोनाली भी कहउचंती इट इज नॉट स्किल बेस्ड बा सबु बेले एटा माने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो बोली माने नै गुड कैरिज्मेटिक रे कोन प्रॉब्लम अछि से कैरिस्मेटिक रे से लीडरशिप रो क्वालिटी ता सब बेले बेले मेंटेन हे कि रही पारेनी. वेरी गुड अब जदि लीडर मरी गला बा लीडर फेड अवे हे गला ताले भी लोक आउ ताकू ये करिवेनी हो ना नै माने ताको मानिवेनी Recognition से of अथॉरिटी charisma. फेड अवे करि जिवो ओके वैक्यूम क्रिएट हे जो संगे संगे सोसाइटी रे ओके तो वेरी गुड तो एटा अनस्टेबल एंड इट इज टेम्पररी तो वेबर कहले एटा भी भलो नो सोसाइटी भाई तापरे लीगल नेशनल को ही से कौन कहले सबटू बेस्ट टाइप ऑफ अथॉरिटी एटा होची हम सोसाइटी में रेलिवेंट हबो भलो हबो ओके बिकॉज इट इज अटैच्ड टू द ऑफिस नॉट इंडिविजुअल जोड़ा वेबर कहले एटी इट दिस टाइप ऑफ अथॉरिटी इज अटैच्ड टू द ऑफिस माने सेठी आज जी कलेक्टर अछंती सी भी सेति अथॉरिटी सी पळेला पर जी नेक्स्ट आसीओ सी भी सेति अथॉरिटी बिकॉज दैट ऑफिस इज पावरफुल ओके दैट सीट इज पावरफुल नॉट द पर्सन वेरी गुड अच्छा एठी तमरो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन होची काहे कि इट इज मोस्ट रेलेवेंट इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटीज को जल्दी जल्दी को गोटे पॉइंट को कोन पे इट इज रेलेवेंट It fosters like liberty, equality, हां माने freedom, justice. हमर जो आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अछि Yes, sir. तो जोटा हमें कहूचे जे इक्वालिटी हां फ्रीडम सोशल जस्टिस ए सब को एन्श्योर करिवो ए लीगल नेशनल अथॉरिटी वेरी गुड नेक्स्ट आउ कोन आउ कोथि पई इंपोर्टेंट एटा मॉडर्न डेमोक्रेसी पई Sir, it also ensures fairness. बा वेरी गुड मेरिटोक्रेसी बा फेयरनेस जोटा कहूछ वेरी गुड तापरे
power driven Sir, for citizens. Yes, very good. Kuh. sir, answerability, it also helps. Sir, Hmm. accountability, answerability, and The people are sources of this like authority. if Sonali. we do any mistake, तापर एटा भी कहलो yes very good. Fourth point होची हम कोन ना accountability is there. Okay, accountability is there. माने जदि से किछि भूल भाल काम करूछन he is answerable to law. Very good. Out. Anything else? And they are the crisis handler. Okay. They are trained. They are trained to handle the crisis, to manage the problems. Okay, but disaster management kotha ko anything. Because आम ब्यूरोक्रासी गोटे फीचर कौन पढ़िले ट्रेंड प्रोफेशनाल्स हाँ ना नाଇଁ जी मन सी आसिक सेठी काम करि परिबोनी जो माने भी काम करूछंती एठी हमर कोन दे आर ट्रेंड से माने गोटे पर्टिकुलर सिस्टम देकी आछंती से माने गोटे पर्टिकुलर ताकर कॉम्पिटेंसी द्वारा से माने चयन करा जायछंती टू हैंडल दिस थिंग्स तो सेति पई आमे कोन कहले ना यस मॉडर्न डेमोक्रेसी पई की हमर कोन लीगल नेशनल अथॉरिटी इज मोस्ट ये ओके बट मते एबे कुह गोटे इश्यू भी अछि आमे कोन कोन कहिबा जे जो ब्यूरोक्रेसी रो इश्यू गुडा को ब्यूरोक्रेसी बा लीगल नेशनल अथॉरिटी रो कोन कोन प्रॉब्लम अछि जल्दी जल्दी को एबे तो डिस्कशन करूथिले जस्ट आगु टिके रिवीजन कर दबा को say, just like that, iron law of oligarchy, red tapeism, हम्म like power concentration sometimes, like bureaucratic apathy, like we just follow the means, not the हम्म end goal. That means too ritualistic according to Morton. ब्यूरोक्रेटिक अपाथी रेड टैपिज्म वेरी गुड आउ किछि Say iron law of oligarchy or like according to iron law of not iron iron cage law of of rationality. oligarchy bureaucratic apathy red tapism iron cage of rationality yes money and muscle power माने controlled by the mostly controlled or managed by the कोन bourgeois जोटा हमर मार्क्स कहचंती ओके तापरे आ कोन रहइला ठीक अछि मेंशन कर एनी 5 पॉइंट्स वुड बी एनफ ठीक अछि वेरी गुड जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस रेलेवेंस ऑफ मॉर्टन्स एनोमी थ्योरी इन अंडरस्टैंडिंग अनएम्प्लॉयमेंट अमंग यूथ ठीक अछि तो एनोमी की कहइबो सुनीति कहइबो एनोमी कोन कहते एनोमी माने कोन डेफिनेशन So, disconnection between societal goal and means available to achieve them. वेरी The गुड goals तो और हम means ଭିତରେ ତ difference ଆସିବ ସେଇଟାକୁ सेटा को हमें सही सिचुएशन को ସେ एनोमी कहइबो तो एनोमी रु कोन क्रिएट हबो Normlessness. ନ ମାନେ sir dysfunction ଆଉ normlessness हां तो हमें कहइबा डेविएंट बिहेवियर तो एनोमी रु डेविएंट बिहेवियर स्टेम करिवो माने हमर जदी सोसाइटी रे गोल किछि अछि आ ता बाट से ठीक भाबरे नाही तो गोटे पर्सन नेचुरली गोटे माने एंटी सोशल हबो बा हमें कहिबा जे किछि क्षेत्र रे सोसाइटी जो हिसाब रे एक्सपेक्ट करूथो सेही भलिया पर्सन हबो नाही ओके गुड तो गोटे पर्सन एनोमी रे केते प्रकार आमे तो लास्ट क्लास रे बोधे डिस्कशन करथिले डेविएंस विषय रे Yes, sir. ओके ठीक अछि तो एठी हमें स्टिक करबा यूथ अनएम्प्लॉयमेंट विषय रे तो मते कुआ किभली एनोमी थ्योरी को हमें यूथ अनएम्प्लॉयमेंट सहित लिंक करबा यूथ माने देखो यूथ माने कोन चाहउचंती हमें एम्प्लॉयमेंट चाहूचे हमें चाहूचे हमें चाकरी बाकरी करिकि भलो लाइफ बंचिबा सेटल होबा सेटा हमर गोल ओके तो हमें गोटे सेटल्ड लाइफ बंचिबा होची हमर गोल ठीक अछि ता पई कि मींस कोन
like through clearing examination एग्जैक्टली through आम एग्जाम legitimate क्लियर means. करवा बा कोठी जॉब क्रैक करवा बा कोठी आमे जो भी हमर कॉम्पिटेंसी बल रे गोटे एग्जाम टे बा आमे जो चाकरी टे पाइबा सेटा हो हमर जो आमे कहले कल्चरली अप्रूव्ड गोल बा आमे हार्ड वर्क करी गोटे परिश्रम करी गोटे माने जो भी चाकरी पाइबा पे जहा जहा दरकार हम सेही हिसाब रे पाइबा बट आमे एबे देखु जे कोन पेपर लीक हे जाउची ता माने कोन द मीन्स आर नॉट अवेलेबल बट गोल इज फिक्स्ड गोल तो अच्छी जे आमे सेटल लाइफ बंचे समस्त और लाइफ अच्छी बट मीन्स अवेलेबल नहीं ताले एटा को हमको एड्रेस करियार अछि कोन कोन प्रॉब्लम अछि तो गैप बिटवीन एस्पिरेशन एंड अपॉर्चुनिटीज ओके तो जेतले गैप क्रिएट होछि दैट इज क्रिएटिंग स्ट्रक्चरल स्ट्रेन ओके तो ताले कोन होछि मेनली आमे जदि देखिबा डिफरेंट मोड्स ऑफ अडैप्टेशन जे कोन कोन होछि ए देखो तमर गैप आसिला तो गैप आसिले गोटे जणे पर्सन धरनी आमे चार जण पांच जण पर्सन को नबा गोटे नबा राम आ गोटे श्याम हरि गोपाल मदन पांच जण पर्सन को नेले देखिबा की कोन करूछि एबे राम आसिला राम कोन कला पूरा यूपीएससी क्रैक कला पढिला बा सिविल सर्विस क्रैक कला जॉब टे पाइला तो राम कोन हला राम जो हमर पांच प्रकार रेस्पॉन्स अछि से को रेस्पॉन्स रे जीवो Conformity. कन्फर्मिस्ट बुझियला देन श्याम पाଳି आसिला श्याम पाखरे श्याम रो कोन होची हमर इनोवेशन रो कोन पढथिले जे हमर गोल Accept अछि the सेम truth. बट मीन्स अलगा Achieve goal in an unconventional way. वेरी गुड तो आमे कहिबा गोटे एग्जांपल दियो श्याम वर्तमान अचीव कला गोल इन अ अनकन्वेंशनल वे बा इलेजिटिमेट वे गोटे एग्जांपल दियो Sir, exam रे cheating करेगी वेरी top गुड करेगी. तो एग्जाम से देखिला एग्जाम रे गला मुन्ना भाई एमबीबीएस पढ़िया कान रे लगेगी एग्जाम पास करी गला ओके ताले एटा कोन हला कोथुर एग्जांपल innovation Innovation. इनोवेशन पॉजिटिव एग्जांपल भी गोटे दियो पॉजिटिव भी गोटे दियो धर एग्जाम रे चीटिंग करी पास कला आउ जण कोन कला ना एंटरप्रेन्योरशिप कला जो माने 10th फेल 12th फेल होउचंदी बट स्टिल से माने गोटे एम्पायर ठिया करि पारुचंदी ड्रॉप कॉलेज ड्रॉप आउट सेही की भी गोटे एम्पायर करि पारुचंदी स्टार्टअप करि पारुचंदी गोटे बहुत बड़ फैक्ट्री इंडस्ट्री करि पारुचंदी एबे फिजिक्स वाला रो एग्जांपल नियो ए माने सब तो से माने भी कोथरे जिवे इनोवेशन रे जिवे यस नो बुझिला तो तापर आमे जिबा हरि हरि कोन कला ना खाली पढ़ी चलची पढ़ी चलची पढ़ी चलची बुझिला हरि कोन कला खाली पढ़ी चलला बट तार से गोल ऊपर फोकस कलानी माने से सेटल्ड लाइफ बंची भी गोटे ऑनेस्टली पैसा रोजगार करी मो सेटल हेबी से सब जिंस ये कलानी तो कौन हम कह माने जो जेमती हमर एस्पिरेशन रहउची मु धर आईआईटी करची माने मु 10 लाख रोजगार करिवि मिनिमम मु माने गोटे टॉप क्लास रो पाठ पढिची माने मु गोटे मोर पाठ को सूट करथुआ बळे जॉब टे करिवि बट जड़े कोन करची ना जड़े आईआईटी करची ओके बा आईआईएम पढिची एंड से जाई कि एसो चाकरी दउची ताले एटा कोन हबो Sir, ritualism. रिचुअलिज्म बुझियला तो देन जिबा नेक्स्ट गोपाल कथा गोपाल होची कोन ना ना से सोसाइटी रो गोल मानुची ना मीन्स मानुची एग्जांपल या तो मते जानिचिबो एग्जांपल कोन हबो एभଳି गोटे पर्सन एग्जांपल दियो ना गोल्स मानुची ना मीन्स मानुची बा ना ताकू सक्सेसफुल लाइफ रे हबार अछि ना से परिश्रम करूची अरे ड्रग एडिक्ट ये सुनो Sir, we can also say we just give up. Like whatever we had dreamed about, like we just give up because of like repeated failures. एग्जैक्टली तमे मेंटल जो So, माने मेंटल हेल्थ रो शिकारी government अछन job. ओके मेंटल हेल्थ रो प्रॉब्लम रे जो माने
ଲାଇଫ୍ ରେ ସବୁ କିଛି ଛାଡିକି ଭାବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଛାଡିକି ମାନେ ମୁଁ କଣ କରିବି କରିଦଉଛନ୍ତି ଏଇ ଟାଇପ ର ବା ସୁଇସାଇଡ କମିଟ କରିଦଉଛନ୍ତି। ତ ଏମାନେ କଣ ହେଲେ କୋଉ ଟାଇପ ର ଆନୋମିକ ରେସ୍ପନ୍ସ? Sir, retreatism. ରିଟ୍ରିଟିଜମ। ଭେରି ଗୁଡ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ବା ଆମର ମଦନ, ଯିଏକି ଆମର କଣ ନା ନା ସେ ଗୋଲ୍ସ କୁ ବି ରିପ୍ଲେସ କରିଦେଲା, ମିନ୍ସ କୁ ବି ରିପ୍ଲେସ କରିଦେଲା। କୋଉମାନେ ହେବେ? ଯୋଉମାନଙ୍କର ଲାଇଫ ରେ ଗୋଲ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ପଇସା ପତ୍ର ରୋଜଗାର କରିକି ଚାକିରି ବାକିରି କରିକି ସେଟେଲ ହେବି, ସେଇ ଗୋଲ ବି ନାହିଁ। ଏକ୍ସାମ ପାସ୍ କରିବି, ଭଲ କମ୍ପିଟିଟିଭ କ୍ରାକ୍ କରିବି, ସେଇ ମିନ୍ସ ବି ନାହିଁ। ତ କିଏ ହବ ମତେ କୁହ, ରେବେଲିୟନ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି? Sir, like we are not choosing the conventional traditional path. Like it is accepted by the society कि हमें बहुत से study करेगा and will get a job. But those who are rebellious or rebellious, we can say, they are choosing to do something different. Like अपन जमते कहते कि OYO owner, like he or like cricketer, or like Vaibhav Suryavanshi, a rising star of India. Like से तांको 10th exam को I think skip करछुंती. So we can consider them as rebellious. देखो मेनली हमर एटा हबो जोटा सेमाने जो माने कि गोल्स को भी रिप्लेस कर दोछन। सेमानकर गोल्स तो अछि ना, जॉब करिवा बा गोटे लाइफ रे किछि काम करिवा। ओके, मेनली हमें एटा कहबा मॉन्क्स। बुझि पारलो? But sir, I remember like they are replacing the traditional goals and names, but they are like हां resetting सेटा the मेंशन, new हां goals तमे and लिंक new. करि परिबो जो ट्रेडिशनल गोल कथा कहलो। माने ट्रेडिशनल गोल होचे हमर Yeah. कोन ना, हमें गोटे हार्ड वर्क करिवा, गोटे चाकरी 9 to 5 जॉब, एटा गोटे होचे Yes, ट्रेडिशनल sir. गोल। Yes. हां से सेंस रे ठीक अछि। बट आमे एग्जांपल मोस्टली आमे एमानकर देई परिबा जो माने मॉन्क्स अछंती, जो माने इस्कॉन रो यूथ अछंती, बुझि पारुछो? But sir, ओके। it unemployment related अच्छी ना ସେଥିପାଇଁ। हाँ ठीक अच्छी। अच्छा तमे अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड को लिंक करछ, जो हमर जेहेतु चाकरी माने 15 Yes. वर्षर पिलाटे, सिए आमे तो देखिबा जे ट्रेडिशनली जदि 15 वर्षर पिलाटे चाकरी करि परिबोनी, कारण तार एजुकेशन ग्रेजुएशन कंप्लीट करिनी, कॉम्पिटिटिव करिनी, ता माने ट्रेडिशनली ता पई कि चाकरी नाही। बट एठी से कोन करछि, से ट्रेडिशन को ही शेष कर देछि। डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ 15 ईयर किड ही इज स्टिल अर्निंग, एटा कहउछ तो? Yes, sir. हाँ गुड, सेटा भी हबो। ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ଆମର ଆନୋମିକ ରେସ୍ପନ୍ସେସ୍ କଣ ଅନଏମ୍ପ୍ଲଏଡ ୟୁଥ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଣ୍ଡ ଆନୋମିକ ଥିଓରି ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ, ନା କାହାର ଡାଉଟ୍ ରହିଲା? ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲ? ଯିବା ଆଗକୁ। ବଟ୍ देयर आर Yes, सर्टेन sir. ସାର୍ କ୍ରିଟିସିଜम। ହଁ ସାର୍ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ହୁଁ ସାର୍ ଏଇଟା 20 ମାର୍କର୍ସ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଇ ଏତିକି ଲେଖିଲା ସେଟା 2.5 ପେଜ ରେ ହିଁ ସରିଗଲା, ହୁଁ ମାନେ 3 ପେଜ ପାଖାପାଖି ସରିଗଲା। ସାର୍ ହୁଁ ସେଇଟା ତ 20 ମାର୍କର୍ସ ପାଇଁ କି 4 ପେଜ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାଟା ଓପିଏସସି ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ନା ସାର୍, ସେଠି ସାର୍ କଣ କରିବ? ମାନେ ଏଠି କ୍ରିଟିସିଜମ ମାର୍କ କରିପାରିବୁ ନା ନ କଲେ ବି ସେମିତି ଚଳିବ? ନ କଲେ ବି ଚଳିବ। ଦେଖ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ମାନେ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଛି ଯୋଉଥିରେ ତମର 4 ପେଜ ହଉନି, ତମ ଜବରଦସ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ତ ଭିଡିକି କରିପାରିବନି ନା। ସେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ବୁଝିପାରିଲ? ଯୋଉ ଏକ୍ସାମିନର ତମର ପେପର ସେଟ୍ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ଭାବିବେନି ଯେ ଏଟା 4 ପେଜ ଯାଏ ଆନ୍ସର ଯିବ କି ନାହିଁ, କି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟେ ସେମାନେ ସେଟ୍ ଗୋଟେ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖିବା ଲେଟ୍ସ ସି, କାରଣ ସେଥିରେ କିଛି ଏତେ ଟେନସନ ନିଅନି ହେଲା। 3 ପେଜ ହେଲେ ବି କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସାର୍ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ବି ଶୁଣିଛି, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ବି ସେୟା ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଓପିଏସସି ରେ ଟିକେ ଡିମାଣ୍ଡ ହଉଛି ମାନେ ପେଜ ହଁ କଭର କରିବା। ହଁ ସେମାନେ ତ ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଓକେ, ବଟ୍ ଦେଖ ସେମିତି ଗୋଟେ ଅଧେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ଟିକେ କମ କଲେ, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ନାହିଁ ତମେ କଣ କରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ସୋ କ୍ରିଟିସିଜମ ଟା ଦେଖିଦବା। ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ, ଓଭର ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅନ୍ ଇकोनॉमिक सक्सेस। ଆଲବର୍ଟ କୋହେନ ଆର୍ଗ୍ୟୁଜ दैट यूथ also seek peer recognition and status, not only material success। ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ କହିବାନି ଯେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି material success ଚାକିରି ଫାକିରି ଏ ବିଷୟରେ ପଢନ୍ତି। ତାପରେ ହେଲା କଣ ନା, ଇଗ୍ନୋର୍ସ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ଆକ୍ସେସ ଟୁ ଇଲେଜିଟିମେଟ ମିନ୍ସ, ମାନେ
Cloward and Ohelin argues that deviance also depends on access to criminal opportunities. देखो हमें देखिले जो innovation हमें इट्स अ कौन माने आम कहवा जे डेविएंट बिहेवियर ही सेगुड़ा सब स्टार्ट होची तापर लिमिटेड अटेंशन टू आइडेंटिटी एंड कल्चर इंटरैक्शनिस्ट आर्ग्यू दैट अनएम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंसेस आर वैरी बाय जेंडर कास्ट सोशियो तो अनएम्प्लॉयमेंटटा देखो गोटे पुरुषटे जदि अनएम्प्लॉयड थिबो माने सीए जेतिकी माने मे बी प्रोब्लेम फेस करिवो गोटे झियोटे अनएम्प्लॉयड थिले सीए मे बी सेतिकी प्रोब्लेम फेस न करि पारे बा सेतिकी तापे गोटे टैबू नुहे ओके गोटे चाकरी न करथिबाटा बट जदि गोटे पुओटा चाकरी न करथिबो ताहले इट्स अ मैसिव टैबू यस और नो तो अक्रॉस जेंडर एटा भ्यारी भी करे तापरे बाद आम एमती कहि परिया गोटे रिच पर्सन टे सी 40 वर्ष जाए चाकरी न कला 35 वर्ष जाए चाकरी न कला दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर हिम बट गोटे पुअर फैमिली रो पर्सन सी जदि 25 पर्यंत भी चाकरी न करिक रहूची माने ता ऊपर केते बर्डन आसी जाउची यस और नो तापरे लेस एप्लीकेबल टू वॉल्यूंटरी करियर चॉइसेस एबे देखो किछि यूथ अछंती से माने बहुत बड़ बड़ चाकरी छाड़ी की गोटे एग्जाम में प्रिपेयर होचंती सो वॉल्यूंटरी जो माने करूचंत तो तांको हमें तो हमें अनोमिक कहबानी ना ओके से माने तांको इच्छा रे छाड़ी चंती बुझिला तो सो हमें मेंशन करबा जे यस दिस थ्योरी रिमेन्स पावरफुल टू explain the structural inequality in society तापर जीवा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी द इजीएस्ट क्वेश्चन गोटे गोटे लाइन ने बुझीबा एटा किछि बुझीबार तो हमें किछि नाही वेरी इजी पितिरिम सोरोकिन को ना निहाती मेंशन करिवो डेफिनेशन रे बिकॉज़ ही हैज टॉक्ड immensely about social mobility book name social mobility 1927 ए दिटा मेंशन निहाती करिया दरकार हमर कॉपी रे बुझल तो सोशल मोबिलिटी रो टाइप्स आमे मोस्टली आमे पढिचे चारि प्रकार मोबिलिटी विषय गोटे अपवर्ड डाउनवर्ड तो पढिचे बट ता बाद आमे जदि आमे अपवर्ड डाउनवर्ड को वर्टिकल मोबिलिटी रे जदि नै जिबा ताले हमर मेजरली फोर टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी अछि तो जणे जणे कहि चलो वर्टिकल कोन जल्दी वर्टिकल मोबिलिटी Sir, का it कहबो refers to a movement of individuals or group from one social strata to another, मते खाली like एग्जांपल in दो a hierarchy. एग्जांपल ओनली दियो Yes, sir. हम Okay. So vertical mobility means like it has two types. One can be upward or हम downward. हम So, for example, CEO becomes like manager or हम vice versa. Manager becomes CEO. हम सो मैनेजर रु हमें सीईओ हो जिबा ताले एटा हमर हला अपवर्ड मोबिलिटी बा रिवर्स हे गले हमर होइछु डाउनवर्ड मोबिलिटी वेरी गुड आ अदर एग्जांपल्स भी अन्य माने नै परिबो हॉरिजॉन्टल कोन So this means structural transformation in social strata rather than we are just moving forward. Same strata, we are just there is no positional change वेरी गुड basically. एग्जांपल Like DM transfer from another district. हां गोटे Like DM कलेक्टर जणे in गोटे Rajpur डिस्ट्रिक्ट and हां से आउ जने गोटे डिस्ट्रिक्ट को पळेले तो तमरो मेनली स्टेटस रे इंप्रूवमेंट होनी जस्ट तमे गोटे जगह रु आ गोटे जगह को मूव कलो ओके गुड आउ किए कहबो इंटर जनरेशनल मोबिलिटी समबडी एल्स सर इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी रे सर जेमती गोटे फार्मर की गोटे रिक्शा वाला रो पुओ कलेक्टर हे जाउछंती तो सेठी सर वेरी गुड तो मोबिलिटी आमे कहबा होची गोटे बहुत पुअर फैमिली माने जोठी मेनली गोटे जनरेशन चेंज हे जाउची पूरा माने एते मोबिलिटी टा एते मैसिव तांको पई की जे वेयर द एंटायर जनरेशन माने ये लेबर अछंती जे कि मे बी हमर केते 10,000 बा 5,000 रोजगार करथिबे वेयर एज जने इंजीनियर हे गला सी पूरा 10,000 रु 10 लाख रोजगार करियो सी मासु तो नेचुरली इट्स अ कंप्लीटली जनरेशनल चेंज ताको हमें कहबे इंटर जनरेशनल इंट्रा कोन हबो सर गोटे इंटरे होची सर गोटे जोड़े छोटिया क्लर्क कामरे थे स्टार्ट कर हम आउ सीएसआर सिविल सर्विस क्लियर करजे हां वेरी गुड तो निजर ओन कैरियर डेवलपमेंट जोटा ओके तुम ऑलरेडी गोटे जगह रे अछ तुम डेवलप करो सेटा हला इंटर जनरेशन वेरी गुड
तो ठीक अछि गुड आउ गोटे अछि स्ट्रक्चरल मोबिलिटी एटा की कहबो So structural mobility means when like mobility occurs in our lifetime because of the structural changes. For example, like changes in family, like marriage, or like political structure. For example, during the period of medieval Europe, like structural changes came here. First of all, there was dark case. Okay, but later democracy emerged. So that I think, as per my understanding, this has to be considered as structural mobility. very good okay ठीक अछि तो माने गोटे सोसाइटी रो स्ट्रक्चर रे एभली किछि चेंजेस आसिला जो द्वारा कि हमर स्टेटस सेठा रहउथवा लोक मानकर अपलिफ्ट हे गला सेटा हम स्ट्रक्चरल मोबिलिटी कहबा जेमति इंडिया रे हम कहबा एलपीजी रिफॉर्म्स हला ओके एलपीजी रिफॉर्म्स फल रे आईटी सेक्टर रो बूम हला इंडस्ट्री फैक्ट्री अधिक रु अधिक खोलिला एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट हला हम पाखे बाहर जिनस रो अवेलेबिलिटी बढ़िला तो नेचुरली हम लोकन स्ट्रेटजी गरीब रु गरीब पिलाटे भी गोटे ब्रांडेड फोन टे बहुत इजीली अवेलेबल कर पाले यस ग्रीन रिवोल्यूशन में मेंशन कर परियो वेरी गुड ओके एडा सब स्ट्रक्चरल लिखि दबो कोन ठीक अछि वेरी इजी क्वेश्चन आउ एटा प्रति प्रति ईयर और अल्टरनेट ईयर पड़े हला ए सोशल मोबिलिटी भलो भाबरे पढि दबो ए टॉपिक टा एटा भलो भाबरे पढि दबो एथरु एतर क्वेश्चन पड़े आउ एग्जाम रे हमरा पढले हम लिखिबा एटा एग्जाम रे हम पकेइची तो एटा हम लिखिबा जहा लेबी हला एग्जाम रे पढले भलो आंसर लिखिबा then the rise in divorce reflects functional transformation of the family rather than institutional decline तो हमरो कहूचे जे डाइवोर्स जो होची हमरो फैमिली रे तो इट इज रिफ्लेक्टिंग फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फैमिली माने हमरो फैमिली रे जो चेंजेस आसुची फंक्शनल चेंजेस आसु जोटा हम लास्ट क्लास रे देखितिले ता जोगुरु किभली डाइवोर्स होची सेटा तमे मेंशन करिवो हाउएवर आमे कहबा जे फैमिली as an institution or the institutional significance of family is intact but due to the transformation माने functional transformation structural transformation जोगुरु डाइवोर्स रेट टा बढ़ुची एया तो अछि आ कोन तो मते किए कहइबो जे डाइवोर्स फैमिली रो फंक्शनल चेंजेस जोगुरु किबल डाइवोर्स बढ़ुची जणे जणे गोटे गोटे पॉइंट को को फंक्शनल चेंजेस होउची जो द्वारा डाइवोर्स हमें देखिया को पड़ुची Say from social obligation to individual satisfaction or compatibility. Like we are focusing more on that. तो इंडिविजुअलिज्म बढ़ुची तो आम पाखे आ कौन फैमिली जो ओब्लिगेशन थिला जे वी हैव टू लिव टुगेदर वी हैव टू यू नो आवर फैमिली वैल्यू इज देयर वंस यू आर मैरिड मींस इट इज मैरिड फॉर नॉट जस्ट दिस लाइफ बट 7 लाइव्स टू कम से जो ओब्लिगेशन उडा थिला से उडा नाही तुमको भल लागलानी यू आर नॉट सैटिस्फाइड विथ योर मैरिज यू जस्ट गेट डिवोर्स्ड वेरी गुड सेकंड आउ की कहबो Then the changing nature of relationship as well. Like liquid modernity or yes liquid love, that तो kind of thing. लिक्विड लव कथा आसिलानी बा आमे कहिबा लिक्विड लव की कहते जिगमंड बर्मन ओके और आमे कहबा प्योर रिलेशनशिप की कहछंदी Anthony Giddens, or even another term we can use, that is plastic sexuality. प्लास्टिक सेक्सुअलिटी की कहछंदी Sir, same. Sorry, Anthony Giddens. गिडेंस ओके ए दिटा टर्म कहछंदी ना गिडेंस तो ता माने कोन की कहि परिबो हां दिव्या को ता माने कोन दिटा करो Sir, liquid love means like nowadays love is more fragile and it is not as strong as it used to be before. वेरी That गुड is liquid love. Like relationships are just like liquid. Like माने all of तार a sudden it स्टेबिलिटी is नाही changing. स्थायित्व नाही Yes, संपर्क रे yes. स्थायित्व नाही No वेरी responsibility. गुड Just like situationship or living relationship. No social responsibility. गुड तापरे प्योर रिलेशनशिप और प्लास्टिक सेक्सुअलिटी Yes, sir. हां Sir, plastic sexuality. Yes, sir. So plastic sexuality, like we can give this type of definition. Like more or less, they are saying the same thing.
Like initially or in traditionally, relationship was used to be very like rigid, or it has some social obligation, and we were responsible towards our family as well as society. But nowadays we are like following individualism, our personal satisfaction, compatibility, focusing on career growth and various other things. So that is why Hmm. things are going on, like Hmm. changing. Hmm. Very good. ତ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ଆମର ଯୋଉ ଆମର ଆଗରୁ ଥିଲା ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ଇମୋସନ ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଥିଲା ବା ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଥିଲା ଏବେ ଆଉ ସେଇଟା ନାହିଁ ଏବେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଆମର ମାନେ ଆଉ ଯୋଉ ମାନେ କଣ ଯୋଉ ମାନେ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ଯେ ଆମର ଯେମିତି ଆଗରୁ ଥିଲା କଣ ଦେଖ ହଜବେଣ୍ଡ ଯେତେ ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହେଇଥାଉ ବା ନ ହେଇଥାଉ ୱାଇଫ ଯେତେ ବି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ହେଇଥାଉ ବା ନ ହେଇଥାଉ ବୋଥ ଯଦି ସେମାନେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବଟ୍ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କଣ ଆସିଲାଣି ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାହିଁ ନୁହଁ ଏତେ ଭଲ କାହିଁ ନୁହଁ ଏତେ କାହିଁ ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ସବୁ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ରିଜିନ ଯୋଗୁରୁ ସେମାନେ ଡିସାଟିସ୍ଫାଇଡ ହେଇକି ରିଲେସନସିପ ବ୍ରେକ୍ କରିଦଉଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସେକ୍ସୁଆଲିଟି ବୁଝିହେଲା ତ ତାପରେ ଆମେ ଆଉ କଣ ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ କି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦବ ଯେ ଆଉ କଣ ଫ୍ୟାମିଲିର ଡିସଫଙ୍କସନ ଯୋଗୁରୁ ବା ଫ୍ୟାମିଲିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଗୁରୁ ଡାଇଭୋର୍ସ ଆସୁଛି Say, like we can give the example of like there are various dating apps, like extramarital affair or ହୁଁ adultery is also increasing. ହୁଁ ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର ବା ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ଆଡଲ୍ଟ୍ରି କହୁଛନ୍ତି ଆଡଲ୍ଟ୍ରି ବଢୁଛି ଠିକ ଅଛି ଦିବ୍ୟା ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏନିବଡି ଏଲ୍ସ କିଏ କହିବ କା ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଆସୁନି ଆଉ କଣ what are the changes in family due to which divorce is occurring ହୁଁ ଆରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟରାଇଜେସନ ଅଫ ଫ୍ୟାମିଲି ଓକେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟରାଇଜେସନ ଅଫ ଫ୍ୟାମିଲି ଯୋଗୁରୁ କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ଏଲ୍ଡର ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଗୋଟେ ଥିଲା ହଁ ସେଇଟା ଆଉ ନାହିଁ ତ ହଜବାଣ୍ଡ ଆଉ ୱାଇଫ ଏକୁଟିଆ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡା ହେଲା ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଇଲେନ୍ସ ହେଲା ଦେ ଗେଟ୍ ଡିଭୋର୍ସ ବୁଝିଗଲ ତ ଆଉ ଏନି ଅଦର ପଏଣ୍ଟ Sir, economic independence also, ଇକୋନୋମିକ like ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ yes, sir. Both husband and wives they are independent. So ଯଦି ବି initially ଭାବୁଥିବେ କି divorce ନେଇଯିବି, but what about like my expenses and all? ତ ଏବେ ଆଉ ସେଇ ଟେନସନ ବି ନାହିଁ ଭେରି ଗୁଡ ଓକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଗଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟରେସନ ଗଲା ଏଇଟା ଗଲା ଲିକ୍ୱିଡ ଲଭ୍ ଗଲା ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଜମ ଗଲା ତାପରେ ଆଉ ଏନି ଅଦର So changing gender role as well. For example, stay at home dad. Like people are ରୋଲ going କନଫ୍ଲିକ୍ଟ outside. ରୋଲ Yes, କନଫ୍ଲିକ୍ଟ sir. Like yes, women used to play the expressive role, but nowadays they are also playing the instrumental role. We can counter yes, ଭେରି ଗୁଡ alcohol passion here. ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଗୁଡ ତାହେଲେ ଏବେ ମତେ କୁହ ଯେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଡିକ୍ଲାଇନ ହଉଛି କି ନାଇଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଜ ଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ Sir, it is declining ଆମେ ତ definitely, ଦେଖିଲେ but ଡିକ୍ଲାଇନ not. ହଉଛି ବୋଲି ଆମେ ତ ଦେଖିଲେ ଯେ ଡିକ୍ଲାଇନ ର Yes, sir. ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଦେଖିଲେ ଏବେ ମତେ କୁହ ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ କେମିତି ଅଛି how it is still relevant how the marriage is still significant Sir, I can remember one of the best thinkers who studied in marriage family, like G.P. Murdoch, George Hmm. Peter Murdoch. He like analyzed 250 marriages, like sorry, 250 societies, Hmm. and there he concluded that marriage is an universal social institution. Like it can't be declined. Yes, its form may changes, no doubt about it, but we can't say that it is declining completely just like Sakti system or any other social system that used to be prevailed. Or for example, polygamy, like in Hindu marriage that used to prevail, but nowadays it is not. Hmm. So we can say ତ that. ଆମେ So କହିବା ଯେ I hope ଯେଭଳି ଯୋଉ I ପଲିଗାମି ଅଛି ସେଟା ଆମେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇଛେ ବା ପଲିଗାମି ଆମର ଜଣେ ୱାଇଫ ଥାଉ ତ ଆମେ କରିପାରିବାନି ତାପରେ ଲଫୁଲ ମ୍ୟାରେଜ ବି ଅଛି ତମେ ଜଣଙ୍କୁ ଆଟ ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଟାଇମ ହିଁ ମ୍ୟାରେଜ କରିପାରିବ ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ ତାପରେ ଏନି ଅଦର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ
the form of Sir, marriage has changed. Okay, the way of marriage has changed, but marriage तो अच्छी marriage ସବୁ society रे होची. Okay. तापरे कुह. So marriage is essential because if there is no marriage, then how can we produce the legitimate offspring, Yes. not offspring, but the legitimate children for the society? Like we can consider who is our legitimate father, mother. Like that will create the animal society, will disrupt the society entirely. Exactly. Like we'll just return back to the Paleolithic and Mesolithic period. Exactly. Like what would be the consequences of like a civilized society? We are considering ourselves as a civilized society just because there is marriage, there is family system, and as for me, that it is the like building block of the society and we can't break it at any cost. So marriage is the Sorry sir, I am basically explaining. marriage is basically the cornerstone of a civilized society. Yes sir. Okay. Sir, ମୁଁ ଏ points ତ ଏବେ କହୁଛି but I myself have not like written those points. Like ଏବେ ତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, like points are coming to my mind, but while देखो, that writing, is the even though beauty of discussion. yes sir. That is the beauty of discussion. तमे निजे पढ़िले बा निजे भाबिबो जे मु क्लास माने निजे निजे लेखि देबी सेटा सेते आसेनी. बट जेतले डिस्कशन हबो वन टू वन गोटे आसीबो तमरो इम्प्रॉम्प्टू किछि आसुतबो, somebody else something say something. Okay, that brings the creativity out of you. Okay. Yes sir. अच्छा जो माने अन्य माने जो माने एते पार्टिसिपेट करि पारू ना मेंशन नोट डाउन करूछो कि ना एडा सब मुइटिल काई लेखुची लेखियार कारण हला तुम माने नोट डाउन भी करि परिबो सो दैट कि मिस न करि जीवो किछि मुइटिल लेखियार उद्देश्य ही सेटा नले मु पई लेखुची ना कोन लेखुछ ना सब. वेरी गुड. ओके. आउ एनी अदर पॉइंट केमिति मैरिज इज स्टिल सिग्निफिकेंट. Sir, it is still providing that emotional support to its members, no doubt about it. यस तो आमे देखो किछि एग्जांपल आमे रिलीजियन कल्चर भी नै परिबा बुझियला. तमे कोनोसी भी रिलीजियन रे देखो. ओके आमे जो आमे कहूचे शीतल षष्ठी. शीतल षष्ठी आमे कोन पे सेलिब्रेट करूचे सोसाइटी रे टू सेलिब्रेट द मैरिज ऑफ शिव एंड पार्वती. Yes, sir. Just to foster the importance of marriage or to ओके see the आमे society जो that how is रिलीजियन it. रे से आमे जो रिलीजियन रे कहूचे सीताराम. ओके वी आर सेलिब्रेटिंग सीता एंड राम. सीताराम कोन पे से आमे कहूचे टू सेलिब्रेट देयर कंपेनियनशिप, टू सेलिब्रेट देयर मैरिटल यूनियन हो ना नहीं. तो आम हिंदू रिलीजियन रो हिंदुइज्म रो कोर कल्चरल इथोस लाइज इन द कोन मैरिटल रिलेशनशिप ऑफ द लॉर्ड्स. Yes, sir. ओके सेटा भी ऐड करि परिबा एंगल गुडा को होला. तापरे हमर कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू मैरी आर्टिकल 21 ने दउची राइट टू मैरी. हम मैरिज कर परियो, सो मैरिज को हम सोलेमनाइज करूचे, मैरिज को हमें कॉन्स्टिट्यूशनली ऑथराइज करूचे, सब जिंस अछि. ओके तो ताको लिखिबो जे नाही इट इज स्टिल द मैरिज इज स्टिल इंटैक्ट. तो क्लियर समझते. वेरी गुड. देन लास्ट क्वेश्चन जीबा पार्सन्स पैटर्न वेरिएबल. तो पैटर्न वेरिएबल कोन स्पेसिफिकली हमें फैमिली सिस्टम रे देखिबा. कोन कहउचंती सोनाली कहउचंती कोन कैन वी लिंक रेप केस इन इट. कोथरे कहले सोनाली जो इथरे हां रेप केस को इंक्लूड माने जो मैरिटल रेप कथा कहउछ तो हां इंक्लूड करी हबो हैला करी हबो. ठीक अछि. आमे लास्ट क्वेश्चन देखिबा पैटर्न वेरिएबल आजिरा. तो की कहइबो पैटर्न वेरिएबल रो बेसिक मीनिंग कोन. Sir, like there is a we have to like decide between two like there is a dichotomy यस. between सो like देयर इज अ two things. डाइकोटोमी और हमें कहइबा जे फंडामेंटल डायलेमा. Yes, sir. Dichotomy. सो आमे जो भी सिचुएशन रे अच्छे
आमे जो भी सिचुएशन रे सोसाइटी रहउचे हमर सब क्षेत्र रे हम पाखरे चॉइस थाए बेसिकली बिटवीन टू चॉइसेस वी हैव टू फाइंड वन डायलेमा माने दीटा चॉइस रो हम गोटे बाछिबा सेटा होची डाइकोटोमी और डायलेमा ओके दैट इज कॉल्ड पैटर्न वेरिएबल सो पैटर्न वेरिएबल केते प्रकार कहिसेंदी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल डायलेमास वी फेस Sir, five. 5 टाइप्स ऑफ हमर फंडामेंटल डायलेमास गोटे होची फर्स्ट होची हमर कोन आस्क्रिप्शन बेस्ड आ गोटे होची अचीवमेंट बेस्ड जदि हम कहबा ताले आस्क्रिप्शन कोन So that thing which is attached to our like birth or birth gender, yes basically, yes. yes by birth or by you know जोटा हमें कहूचे जन्म रु जोटा तमरो स्थिर हो जाए ओके बाय बर्थ हमर जोटा स्थिर होउची सेटा को हमें कहूचे आस्क्रिप्शन आ अचीवमेंट होउची तमरो बाय हार्ड वर्क बाय तमरो ये द्वारा एफिशिएंसी द्वारा तमे जोटा जन्म जोठी भी हेचो से मैटर करूनी जहा अचीव करूचो सेटा होउची तमरो अचीवमेंट बेस्ड ओके जदि हमें फैमिली को लिंक करिबा ओके तो को सोसाइटी को हमर आस्क्रिप्शन बेस्ड सोसाइटी आ को सोसाइटी को अचीवमेंट बेस्ड कुआ जाय छी पार्सन को हिसाब रे So traditional and modern, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न respectively. आस्क्रिप्शन होची हमर ट्रेडिशनल आउ अचीवमेंट होची हमर मॉडर्न सोसाइटी ओके जोठी हमर मॉडर्न सोसाइटी रहला सेठी जदि हमें फैमिली को लिंक करिबा ताले कोन कोन होबो सेठी को चॉइसेस गुडा को ऊपर टिक मार्क बसिबो फैमिली को लिंक करी को So इन अ like मॉडर्न सोसाइटी marriage was basically. हां कोन So marriage was basically for the sake of reproduction, like traditionally. It has only that role. तो And but यस बेसिकली आमे कहिबा जे मॉडर्न सोसाइटी रे बा मॉडर्न फैमिलीज रे सो आमे कहिबा कोन ना वुमेन्स एजुकेशन विल बी प्रमोटेड हो ना नहीं yes, sir. एजुकेशन विल बी प्रमोटेड तो यस तापर आमे आ कोन कहिबा मॉडर्न सोसाइटी रे आ कोन कोन हबो मॉडर्न फैमिलीज रे मॉडर्न सोसाइटी रे फैमिली कथा आसो फैमिली इक्वल ट्रीटमेंट Like टू बोथ सिबलिंग्स इक्वल ट्रीटमेंट टू सिबलिंग्स हो ना नहीं सिबलिंग्स इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर whereas in traditional families example कोड दियो example like gender discrimination was there tradition. Is there such a system or female infanticide something? हाँ तो women आमे कहबा जे धरो फीमेल रे जन्म होला तो women जन्म हो तांकर तांको जो जेंडर रोल्स असाइन कर दिया जाए हो ना नहीं जो आमे कहूचे यस गंगा दान सिस्टम आमे कहूचे एक्सप्रेसिव रोल जोटा कहले women रो एक्सप्रेसिव रोल ही रहइबो ओके वेरी गुड तापरे पर्टिकुलरिज्म यूनिवर्सलिज्म माने कोन पर्टिकुलरिज्म माने कोन So particularism means like we are focusing on single, like there is no value of individual autonomy or something. I think like how can I describe it? देखो पर्टिकुलरिज्म So, यूनिवर्सलिज्म माने रिलेशनशिप्स हां वो so like traditionally families like decisions were influenced by what like particularistic values such as like caste, gender. So these things conceived like community basis, like endogamy, वेरी गुड gotro बा exogamy. These एल्डर things एल्डर were जो there. जेरोंटोक्रेसी कहले हम Yes, sir. Gerontocracy also. बट हमरो Yes. एठी कोन होची यूनिवर्सलिज्म रे Dayavag, sir, also the Dayavag and the Mitaksher like property inheritance system. बट हमरो यूनिवर्सलिज्म रे हम कोन कहबा यूनिवर्सलिज्म रे वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वल राइट्स ओके हम कहबा जे धरिनियो सक्सेशन हैला First सब marriage. हाँ मेल जेति की फीमेल सेति की माने प्रॉपर्टी रे शेयर होची बुझिला वेरी गुड ओके आउ किनशिप ऑब्लिगेशन नाही माने मो पुओ तो पुओ को सब दान कर दियो से कथा सिस्टम नाही वेरी गुड तापर डिफ्यूजनेस एंड स्पेसिफिसिटी Yes, sir. So diffuseness means like
specificity means like yes, we just used to focus on specific roles. For example, gender role was prescribed. Like yes, men has to perform this role and women sorry have to perform this role. But nowadays we are just diffusing. Like men can also stay at home and women can also go outside and livelihood. very good. So जो strictness ସେଇଟା ଏବେ reduce ହେଇଗଲାଣି Yes. specialized roles जो माने family members increasingly perform specialized roles instead of depending on one person माने female are also doing household work and outside work, men are also doing this. Okay, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେମିତି ଆମର parents ମାନଙ୍କର ହିଁ only କାମ ଥିଲା ଯେ grand parents ମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇବା, ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଶିଖେଇବା ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ। ବଟ୍ ଏବେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପିଲା ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିପାରୁଛି। ଏବେ ଦେଖ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ତମେ ଯାହା ଶିଖିବ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଶିଖିପାରିବ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜନେସ୍ और ଆମେ ଯୋଉଟା ଆମେ ମଡର୍ନ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ପାଉଛେ, ସ୍ପେସିଫିସିଟିଟା ଆମେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ପାଇବା। ଦେନ୍ ଆଫେକ୍ଟିଭିଟି ଭର୍ସେସ୍ ଆଫେକ୍ଟିଭ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଟି କ'ଣ? The traditional Indian families were particularly based on like emotion, like emotional ओवर attachment, like इमोशनल extended. इमोशनल बॉन्डिंग बा ଆମେ କହିବା ଯେ ସମସ୍ତ डिसीजन इमोशन लेड डिसीजन होउतला। ओके, It's a strong feeling of like consciousness, collective consciousness was there. यस। ତ ତମର ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ତମର ପରମ୍ପରା ଅଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଧରିନିଅ ଆମର ଅଛି ଯେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ରୁଲ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ, ତ ତମେ ବି ମାନିବ। ଓକେ, ବା ଗୋଟେ ମାନେ ଇମୋସନ ଥିଲା ବା ଗୋଟେ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ଥିଲା ଫ୍ୟାମିଲିରେ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ଏବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆଫେକ୍ଟିଭ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଟି ହେଇଗଲା। ଓକେ, Mutual obligation was also there. ତ ଏବେ କ'ଣ ଆସିଲାଣି ନା ତମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲିଟି ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଆସିଲାଣି। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲିଟି ମାନେ ଧରିନିଅ ଆମର ତମର ଆଗରୁ ଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ପଡିବ, ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ରହିବାକୁ ପଡିବ। ବଟ୍ ତମେ ଏବେ ଦେଖୁଛ ନାଇଁ ମୁଁ ମୋର ୱାର୍କିଂ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଧରିନିଅ ତମର ୱାର୍କିଂ ଅଛି, ୟୁ ଆର୍ କଲେକ୍ଟର, ୟୁ ଆର୍ ପୋଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ପୁରୀ, ଆଉ ତମର ୱାଇଫ୍ ବି ଜଣେ କଲେକ୍ଟର, ସି ଇଜ୍ ପୋଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ନୟାଗଡ଼। ତାହେଲେ ତମେ ଏକାଠି ରହିପାରିବ କି? ତମେ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଟେକ୍ ଦ ଡିସିସନ୍। ଏଠି ଆଫେକ୍ଟିଭ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଟି ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯିଏ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଠି କାମ କରିବୁ ରହିବ। ବୁଝିଗଲା ତ? ତାପରେ ଯିବା କଲେକ୍ଟିଭ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ। ଏଟା କ'ଣ ହବ? Sir, same thing. Like due to rise of individualism, that is self-orientation, and collective is nothing that like social obligation or was based on mutual obligation in traditional families. Very But good. nowadays, we are influenced by our individual like choices, decisions. Just what you Yes. just ତ ଆମେ ଯୋଉ explained now. ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପଢିଲେ ଯେ ପିଓର ରିଲେସନସିପ, ହଁ, ତ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଡାଇଭୋର୍ସ ର ଡିସିସନ। ଏବେ ଭାବ ଆଗ କାଳରେ ଜଣେ ଯଦି ଡାଇଭୋର୍ସ ନବ, ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଡିଭୋର୍ସ ନବ, ତ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ, ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଜା ଆଈ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବ କିଏ କାହାର କ'ଣ ଓପିନିଅନ ଅଛି, ସିଏ ତାକୁ ମନା କରୁଥିବ, ଏତେ ସାରା ଝିଞ୍ଝଟ ଥିଲା। ଏବେ ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଡିସିସନ ଅଛି ମୁଁ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଡାଇଭୋର୍ସ, ତାହେଲେ ସିଏ ସିଧା ଯାଇକି ତା ଡାଇଭୋର୍ସ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ତ ପଛରେ ହିଁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଲୋକ ପଛରେ ଜାଣିବେ ଯେ ଡାଇଭୋର୍ସ ହେଇଛି ବୋଲି। ଓକେ, ବଟ୍ ଏଠି କିଛି କ୍ରିଟିସିଜମ ବି ରହିଛି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଓଭରଷ୍ଟେଟ୍ସ ଦ ସିଫ୍ଟ ଟୁ ମଡର୍ନିଟି, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ କହିବା ଯେ योगेंद्र सिंह argues that traditional and modernity coexist in India rather than replacing each other। ତ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଯେ ଯୋଉ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଭ୍ୟାରିଏବଲ୍ସ ଅଛି, ମାନେ ଦି ପ୍ରକାର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଭ୍ୟାରିଏବଲ୍ ଅଛି, ବା ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ରହୁଛି, ଆଇଦର ଆମେ ଏଇଟା ବାଛିବା ନହେଲେ ସେଇଟା ବାଛିବା। योगेंद्र सिंह କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ ଆମର ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ କୋଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି। ବହୁତ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି ଯୋଉଟାକ ଅର୍ବାନ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ, ଯୋଉଟାକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ମଡର୍ନ ସୋସାଇଟିରେ ଅଛି, whereas the traditions are still practiced। ବୁଝିହେଲା? ଆମେ ଧରିନିଅ ଦେଖିବା ଅମ୍ବାନୀ ଫ୍ୟାମିଲି ଏତେ ମଡର୍ନ ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ ମ୍ୟାରେଜ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟମ ଟ୍ରାଡିସନ ହିସାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ, ଏ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଭ୍ୟାରିଏବଲ୍ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଇଗ୍ନୋରିଂ ଦ ଜେଣ୍ଡର ଇନଇକ୍ୱାଲିଟିଜ। ଆନ୍ ଓକ୍ଲେ has criticized functionalism for legitimizing unequal gender rules। ତ ଆମେ ଯୋଉ କହିବା ଯେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ସୋସାଇଟିରେ ଆମେ ଫଙ୍କସନାଲିଷ୍ଟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଫ୍ୟାମିଲି ସିଷ୍ଟମରେ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଆମକୁ କ'ଣ ଏଇଟାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଡିସିସନ ଥିବ, ମାନେ ଆମେ ଧର ଆମେ କହିବା ଯେ ପର୍ଟିକୁଲାରିଷ୍ଟିକ ହବାକୁ ପଡିବ, ଏଇଟା ପର୍ଟିକୁଲାରିଷ୍ଟିକ ହବାକୁ ପଡିବ ଫ୍ୟାମିଲିରେ। ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମର କୋଉ ଜାଗା ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଆମର ଡିସିସନ ନବା। ପ୍ୟାଟର୍ନ ଭ୍ୟାରିଏବଲର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ସେଇଟା ଯେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସୋସିଆଲ ଡିସ୍କୋର୍ସରେ ଆମକୁ ଚଏସ୍ ନବାର ଅଛି।
जदि वी आर टॉकिंग अबाउट आवर फैमिली आवर मैरिज ओके ताहले आमे कोन कहूचे ताहले हमकु सेठी आमे मॉडर्निटी को पळेकी संगे संगे डाइवोर्स नै जिबा संगे संगे फैमिली अलगा हे जिबा से कथा नो बा मोर झियो माने किछि काम करिवेनी ताहले से कथा आमे करिबा कथा नुहे आमे पर्टिकुलरिज्म को जिबा उचित एई जिंसटा को आयन ओकले मना करछन्ती से कहले कोन पय कि आमे सेठी की जिबा कोन पय कि वुमेन शुड वर्क ओके बिकॉज़ शी इज अ फेमिनिस्ट तापरे लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी अक्रॉस सोशल ग्रुप्स तापर आमे कहबा फैमिली चेंज तो ए जो फैमिली रो एज एन इंस्टीट्यूशन भी अछि सेटा देखिबो सबुथिरे चेंज अछि डिफरेंट रिलीजन अलगा प्रकार फैमिली अछि माने मे बी को रिलीजन रे केते फ्रीडम अछि सेटा भी वेरी करूछि को रीजन रे केते फ्रीडम अछि सेटा भी वेरी करूछि तो आमे सब बेले कहबा जे इट इज जने फैमिली माने सब बेले तमे पर्टिकुलरिस्टिक होबो पड़िबो बा तुमको जो आमे कहले पैटर्न वेरिएबल रो ट्रेडिशनल एस्पेक्ट गुडा को धरिया को पड़िबो सेटा ठीक नहे तापरे neglects conflict and power. Marxist and feminist thinker argue that family relations are shaped by power and inequality, not merely by shared values. Okay? तो आम सब बेले कहबा जे माने जो वैल्यू सिस्टम द्वारा सब किछि ड्रिवन होउची बा हम पाखरे दुईटी ऑप्शन अछि हम सेटा गोटे चूज करिया पड़ियो से कथा न ओके पावर एंड इनइक्वालिटी शैल शेप एवरीथिंग एबे देखो तमरो धरनियो आमे कहबा फैमिली रे धरनियो हस्बैंड और वाइफ अछंती द वाइफ इज सुपीरियरली एम्प्लॉयड बहुत पैसा रोजगार करूची बहुत हाई क्लास रे अछि कलेक्टर अछि ओके आउ योर हस्बैंड इज अ कॉन्ट्रैक्टर इज अ बिजनेसमैन तो नेचुरल देखिबो डिसीजन माने गोटे जहां ले गोटे इंपोर्टेंस ता कलेक्टर जी अछि वाइफ ताको मिलिबो ओके तापरे ग्लोबलाइजेशन क्रिएट्स हाइब्रिड फैमिली नॉर्म्स फॉर्म्स सो उल्रिक बेक कहउचंती जे इंडिविजुअल बा उल्रिक कहउचंती सोसाइटी रे ग्लोबल सोसाइटी टुडे से ना हाइब्रिड फैमिली देखा गलानी माने हमर माने मॉडर्न फैमिली भी अच्छी व्हेयरएज ट्रेडिशनल इथोस भी ताको भितरे रहिछि ओके जोटा हमें अंबानी को एग्जांपल ले modern family whereas they are following their tradition and culture they are having that value system joint family रे रहउछन समस्त एकाठी गोटे ये भितरे ओके सेडा होछि हमरा जे हम कहबा जे ग्लोबलाइजेशन रे हमरा केवल सब जिंस अलगा अलगा है कि नाही एकाठी भी अछि बुझियाल तो क्लियर समस्ते yes डिंग सिंड्रोम लिविंग अपार्ट टुगेदर ब्लेंडेड फैमिली ओडा सब तुम लिखि परिबो ओके ठीक अछि डिस्कशन इज हेल्पफुल Yes, sir, indeed it's helpful. And thanks a lot. Like upon the tireless endeavor put forward for our future. And thank you, sir. Thank you so much, sir. From the core of our heart. थैंक यू सो मच देखो समस्त को हमको एफर्ट्स पकेयू पड़िबो कारण एग्जाम आउ 60 70 डेज रहिला कारण आमे समस्त गोटे पेज रे तो नाही कहार केतरा टॉपिक कंप्लीट हेची कि केते बुझीची कि केते कॉन्सेप्चुअली कि क्लियर अछि ओके समस्त आमे डिफरेंट डिफरेंट लेवल ले अच्छे तो अकॉर्डिंग टू अस आमे को लेवल ले अच्छे हमर को अंडरस्टैंडिंग अछि तो सेही हिसाब रे हमको एफर्ट्स पुट करियो पड़िबो बुझियला तो एटा समस्तଙ୍କୁ ମୋର रिक्वेस्ट रहिला जे निज निजर स्टैंडर्ड को बुझ निज निजर तमे जो डिस्कशन रू भी तमे जानी पारुथबो जे मु को स्तर रे अछि मु केते जानिछि केते जानिनी ओके देखो आमे जहा जहा डिस्कशन करूचे एवरीथिंग एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस्ड कॉम्प्रिहेंसिवली इन द क्लास यस और नो जो माने क्लास करिचो Yes, sir. सब किछि ए जते हमें डिस्कशन करूचे एवरीथिंग इज डिस्कस्ड एठी हमें आउ टिके तार एप्लीकेशन डिस्कशन करूचंती आउ कोन हेई परिबो एग्जाम रे आउ केमती बुले की क्वेश्चन आसी पारे तमे आंसर रे कोन ट्विक करि परिबो बुझिया तो जति बा कार अंडरस्टैंडिंग रे क्लैरिटी रे रहउनी किछि प्रॉब्लम रहउनी हां एग्जांपल देई परिबो गवर्नमेंट इनिशिएटिव एग्जांपल देई परिबो जदि कहार किछि आंसर रे क्लैरिटी रहउनी टिके प्रॉब्लम होची कॉन्सेप्चुअली टिके बुझी न पारुचो प्लीज गो बैक टू द क्लास क्लास देखो आउ थरे दि थर तीन थर देखो नोट्स को रेफर करो टिके ताको पढ़ो ताहले डेफिनेटली देखिबो तमे भी आहुरी बेटर वे रे आंसर लिखि परिबो एंड एग्जाम रे फॉलो होई परिबो ओके ठीक अछि गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट 3 समस्त रिवीजन तो करूथबो टेस्ट 3 पई की ओके तो 21 तारिख दिन हमर नेक्स्ट टेस्ट अछि सो सेति में बल से पढ़ो ठीक अछि गुड नाइट